Manu lenganga nai on le taiau Abe o le la ua puni tia poi puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le leu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le asoko ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana I mapaupaunga Le vihinga ua whaako I atui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Ia, tatou Samoa le ua tatou au dia malmanuia o le aso se fulu o le masina Iwe wa te atua na nafi sa tatou whelo I fwoi nafi le fiafi le ua tue teitai mai Ia a o loutu soifua so matowola I le neitu la fiafi o le asolua o le aso se fulu o le masina o mati Ia I le whengai ai o so se tangata Ia a soifua ma le savalinga umi o le neitau sanga
se mea avave, Januari, Februari, lea ua tātou masina lona tolu o le tausanga. Pe ia ele i mamao atu, io e aso fia sa fia ngai e whamanatu ai, le mawai atu o le tausanga tasi lua o tasiva. Ia au leo ua whaasolo ho ila, ua te amalitotolo, ia le lua se la lua afe, lua se fulu. Ia leo ua whaasolo ina savali, ia io e matana ko leni il tama. Ma le neila vaitu la fiafi, o te whaatalo whatu sa moa. I le pa ia ma le mamalu sa utua whawhoro tātou atunu e afua mai maunga te tele se i pa ia le whanawiti e nane fo i le whita whafonga i e atua āsina sina o ta māma tina mātutua o tātou atunu nisi fo i latou ua li taia mai whi au mga ruenga masani o nisi o tu āsina sina i e leo tue au ngā i se whi au pau a leo o latou whaiva matiute i e o ua whaima matua tausi na o le tatalo ma whaitau o fionga le tua, ia ma mana tua e ana tama whanau Samoa, iso o se tafa o le nei ke lope, o le vi inga la i le tua, i oro whapea lava o na talo sia, i tātou uma o tama whanau a Samoa, i o e nai o tua amana i o tātou matua, i lātou ua whaima matua tausi, i o e oro lātou whaiva, i o le pō le whala maula le mulila, tāpua ia whaiva o ana tama whanau iso se tawhara ni ke. Rope le ngata i lea o le whafonga mau a le au whaingaruanga a le atua iso se whatawhaitaulanga i o la tu whaiva mtiute o le tāro sia. So o whainga maro i o na taitai, o e kāle sia i o na taitai, o e kāle o so se company o fale whainga ruenga, ia e mai se fui nuu mafio, anga i re ngata fui lai te tono Samoa, ia a ora latu tala whauto, ia tu nuu i mamau, ia tu nuu e mamau, ia o papea o na whale le maruai lana au whainga ruenga, ia o le tala ia o le finangalo o tātou rii, ia o le nei la temi, ia e lau matasia, tātou umana mātou whatalofa, whai ia o masui, o le si ufonga o le tai a fau, ia e afua mai lava i ona taitai, tungai e ngainga mawhalitua o a mawhalitua, ia kono mawhalitua, ia lautou o ona masani whaaftaisua, ia e tautuaina, ia lautou pa ia ile nei i le tula fiafi, matu te whatalo fatuai Samoa i le suafa manmaro ke riso lo tātou ali i maro tātou whaola, tālofa lava. Ia o te tonu te i o ia i tātou i se tatalo e ia i le tātou por kalame o le nei tūla fiafi. Le atua lo mātou tamā nga le lei, le atua silisili ese, o le atua e sili o na latala tamai i le tangata. Le atua e na tele tūla fo ina, e tele i whaia i mātou o na e tū mamau lea ma va ai mai. A o le atua e folau whaatasi mo mātou tangata. Le mamao atu i Januari na o mātou tau mawai ai ma le tausanga tuai. Au le ua mātou le masina lona tolu o le ne tausanga. Au lo whapea lava o na marutia i mātou. Ua iai fo i nisi, to a tele nisi ua a mia le soifua ma leola i le nei tolu masina. Au le vi inga e fo i atu i ate oe. E to a iti lava. E to a iti lava i latou ua whiangai malau wala au pa ia. Au to toe pea le to tele o i mātou si o mai lava i le nei tūla. Mea lea tamai, ia e mātou te vivi iai i lau fio. Ona o lau tau singa e le au noa ia i mātou. Ia on whapea leo se la mona tamai. Mafuta mai e le nei po. A o mātou a matalia o le nei po kalama. Ia whapea ona tau malau fio. Iwatu me umalava ia te oe. A mangalo le tautua ma a onanga i le suafa manmaro ke riso le li mal whaola o wala awa. Amen.
Ia, ua, manatu le nā ua, tātou mua I awe le vi inga o le tua, pe ona o tapena nai tāru sanga, ia te iai tātou por kalame o le nei, masani a ona paisa o komeni, io tusa ma le tusi whaitau aso, I aso taitasi pe taiane, ia ua le lava se taimi o te tapena I le nei a fiafi, melea ia, mo I le atua rona lava vi inga, io se mea tatu te whaipau le me sili on tau ia maua se vi inga o le tamaloa e a fua ai le soifua ma le ola ia e pei ono tatu sa afi ai ia so te tasi o le vai aso I lo uru fafo ma lo uru fale te mailo soifua I le nei teimi o le aso I o le ala se isi mea tatu te whaia io e paua lea o le tatu whaia io e vivi I whaia I lo tatu tua wha fetai I lo rofa ma lo wanga le lei ua ala whai mai le tae au o lo fa pia lava o na fa au le oso e o le la. Le se taimi tatu te ala I le tai au, ia ua fa pia ua le aise la e oso mai le nei aso, ia ai pia o winga ia o le anga le lei fai pia tausi ai lo tu soi fua so matu ola, ia o a fa pia ila on tatu ia fia fai fatasi tatu te vi ia fatasi ai le lofa ma le anga le lei o le tua. Ua alu le nei vai aso, io e male nā vai aso, ma teimi uma, io e o le tātou whea ngaia male, io e male wha. Ma ia o manatu se I wasai le tātou tala noa, se I koma te isi, io e se I koma te isi le coronavirus, ia e se I tau mawha e sau whangu corona, io e se I tau o le ilonga se mea, io e pia no whai atu, o le oso atua I luma, coronavirus, io e o le Nā fo I whaasamo I nā tātou le whaasamo le virus. O le ilonga se mea, o sotu au tafa, o sotu tua, o le coronavirus. Ai, o iei te tonua, te whai mato wā, le langa a tala no umi fo I le ma whaapopole I nai I auto. Au te taritonu, o le vai fo le tamalea. Au al whaafewheina I tātou. Au al whaafewheina I tātou, nofo file mua, me vesi tangata e tau whao, ia toilet papers, ia mame o whangu vai, e whai maari e pia on tatu tara noa na po e iai lava whainga e whai ai mea na, e lese mea tatu te ono, popole, me vesi pia le lalolangia, popole pia le lalolangia, aisea, ia o ina e tau mai iai le tūlanga o lo iai le lalolangi, iai mo le pa o oso, e noa male, step back a little and think twice, have a second thought. Ai leo le pa o mai al mea oso, pa o le mea oso, ia pe o le whamalosi nā tatu por karame, o te aunga tāfu ilale nei a fiafi, o te tue tara noa le coronavirus. Ia se I anga I tatu por kalame masani, ia I le tatu por kalame o ta ua, o le whasal vale a tau nuu, ia ma le maua no o tatu wafuai, o na ki fu tatu tue tala noa alu, o le tatu taimi le coronavirus, ia alo tele a tatu whi au mga aluenga, no e te tau o na tatu tapena. Iai, ia whamaruru atu le nei a fiafi, ia a whai matuai atu a tatu pese, ia e whamaruru atu le tatu ai ti le nei a fiafi, ia o lea ua one-man band le mele, so on site, bear with me, please, o tuai atu tatu pese, ia pe tuai atu fo ia ono lea o loo, na o a uru tatu studio te minei, mele o 2 minute, e te ai le tūlai valu, o le tūlai iwa, I le awhiwhi nei po le afo le iwa. Te mina o le aliliwa ia tatu salonga ia ma le sui o le SNTP o le vang whao whai e whionga ia vui masina mua ia I Samoa o whiwhiara o le whanongotu o lo o mafuta mai isi o matonu o lo ia I tonu a le sa vali a le SNTP le laito tonu o le matonu I Savoi I Sapani ia o ta fia fo ila e tala noa tu iai o lae ta e to tonu lava o si o matunu ia e pi o le fianga na ina o 2 minute e te ai le tu la le tu la valu mai lo fa fonga
mai o manu manu e ole va veao I le manongi o fonga la au sa o su e masa ili awa sa fai o la umiti mo o ngai le nganga via va I o wa lofa anga ua miti ia ele la le sa ua ave mau e malini loi mata tau lava ina o te pasu susana o ibanu fali maya o so manatu o yai se isi se tasi wa avea masuiti Nei whatunga tuai nā re tūsi tala pand, ia ilo la tū fo I teimi, ia ma le longo a fo I si ufonga, o lea fo I whaili I le, ia pe o lo tawai teimi tala vou le nā, lea fo I la o lo iai I le, te whiwhia ta te whalongonongo iai, o na o pe o lo ta teimi lea ia a o I Samoa. Whatalo whatu nisi o mwhai o na whelo, mai Luisa whamausili, ma lo whawhtaisis, taula papa ti Korea, sa asiosi, whatamari seu, siaso sa siaso fatamali seu ngalu mana sa salu taitu ave esau Josefa Craft ia mafuta mai foi ia tamatai o ia alu watu ia Luisa Famausili ia fatalo fatu la fiafi manuia la ufionga tai o porkalame Mr. Tule Epa ia Oi. Fatalo fatu ia ti oi Luisa, ma lo fataine mafta mai matai asika ia Anela Stelin, tawali I vai Lilian Lime fa mai ia Champion Band Maxwell, Lilian Lime fa mai ia halo ia fatalo fatu I vitao to lima ngavale lino a honi la fopulu tangaloa tawanu ia malo fatai le mafta mai
lo fa pem fu me ta Lilian ia fa mai taro fa lava lau sunga fa taro fa fu ia ti fa ta to pen vai niu sua taro fa niu lo fa mo ia ma le fa nau Elisa Tenari fa tai Elisa ia Raisa fa ia Feletiki fa I fata misi kei tawai fata to fa pe mai so fu manuia champ x manu sa mo tight fa ta sili na me o leka le au tato fata o le tatu tight 5 pi o ta sina va sili on taua ia ele ilonga na ia se temi ma losi ai ia le to lima na tato ia pi o key players na especially luma le forwards ma losi le tight 5 so se aua ta mana controlling a toa ta longa toa tai ia I fata so I fu manuia so fa pe le to ofisa mamalu ma lor tau ata I fa tai fo I mo por kalami ma tango fie vi ia le I me uma alo faanga from Las Vegas God bless ia fa tai tele fa I tai le ba mai ni tu la fiafi Piero Pati lau fou ia fangalilo Samuelu ala popo ia ma lo fa tai ia le feilo mai e pe ona o fai atu ua se taitalinga le coronavirus o le me pe tau ia le va ai tau ia fa longo ia o le wo ia ta fa mato le wo ta fa mato I fale mai o le nei vai ai mato te iai o iai le na mai na po ia le meole pe se fa linga na breaking news and so on po ia le wo Long Beach ia le fale mai Long Beach ia wo iai ia tangata o maua ia pela o lena sau ele o mari liura tangata ia pi o lawa I tonu o potu whaapitoa ia mo treatment o tangata I tarosia ia to sau se tala ia ua ia pi o whai atu ia tātou te alo sālawa ia maritala no so ia ile nei coronavirus ia ona o pi ua launga tasia ile lalolangi atoa ai ai le mea tāua, io e sili lava ono tātou wawa ai tutoa ai. O le awhianga o le soifua, ma le ola, I le mea o le tau mawhai e fausia se community. Io le whaamalusia o le community e le ngata I tutonu o tangata sa moa lava ia. Io ai whapena fo I o leo a mata o na whaima mea o communities le Pasifika. Nei ai a fua mai to tonu o aonga o iai mo me ta o pali ta o pese body organizations ma pena o tamu faita mai kia aonga to tonu high schools nei ia o te tonu ma losi tele ni sila ele ma losi tele Australia au ni sila pe o iai le vahanga na o tamati polensia o tamu fai Pela o titilo atu nei. E mai whaatasia ma meo le tau e le o maua le whea whani o I latou tamu whai e whaatū lea vaenga, tamu whai whaatū le vaenga, e le o pei e le o whea whani I latou whai mataitai. Aora o tau matamatatu, o ta maiti na whana nau nei. O I latou ia ua mātutua, e le o ta maiti ua whai te tō lua, e pei e fōlinga e whiwhina ua I po ia mua na whai ale mea lea. O ina mua whai ale mea lea. Ia po ni mea whia ngai ma le ngangana Samoa, po ni mea wha Samoa moni, po ni mea pe ua whaatahiti ana whai, pe wha rarotonga, pe wha pe nafi na unga ia tū lai ma teminei. Ma le maua ai se no whaolona winga la lau tala. A whai e whina ua si le tu. E le o ni mea fo e moa ulawa ia. A whai e leo ngā tasi ma fau le staitai ma le si taitai. Ia e mau ma wadi taimi, si le lea lor tangata i e whai se mea o ngā e mo rona ainga, ia ma tau ma whai se mea o ngā mō tangata uma. E whetoto a I loa, ia rātou e taitai ia vahanga ia. Ia o loa le tauwhi, e sili ai le vai, aru le whai le mea lea, alu le whai le mea lea, ia na wheloa I le o ngā tonu, a tonu e mawai se me sili, ia mo le community atoa. Tau te tala nolo le mea o community, o lona winga, e a whia ai, tangata a matamalata matua se ia pa ia le tangata le titi. Io au le ala le wha sa moa le lei o le upure mo tatu. Io o le wha la potpotonga o tangata.
e fua mai fo ila to tono le ainga. A sau la to tono le ainga e le mawhai ono ta fausia le community o ita o loto o lua o la tawhanau. E le mawhai whalau no ta alu tam whai wha mau popo le community o tangata. Ai le mawhai ona o ta wha mau popo ina o ta to o lua ma la tawhanau. E oki le mea. Pea o le fausia o meni o nei mea o lotu. E le mawhai no ta alu tam whai e whai se lotu. Ai le o le leiro ta ainga. O le o e se ale me whaasanga iai i al tina ainga, e se ale me whaasanga i al tamau ainga. Pe alu tina ainga i a whaisana wo, alu tamau ainga i whaisana wo, i an pe alu talafori le pule atian muini e lana me whaile aso. E pe o ina tonu tatu te tiro iai, au tatu o maumana nofo i atunu i whafo. E le lei on tatu langa o lepe wanga i na fausia mo whala potpotonga. E le ngata mo tangata sa moa la vaia. Au whala potpotonga e a fiaile me o Pacific Islanders. Tangata o le atu Pasifika. E o tele, a pe o mata no tau iei la o wa ai. E iai vaenga na e to urua. Ia e pe e tele a i tupulanga na whana nau maola i le atu nu nei. E nau tamaiti. E fia maua le loto sa moa malang. Wai tasi lal mea le alino atu ai. E vevela tamaiti ti sa moa. E whafasa nga i loa ma mea uli. Ma Mexico. Ma palangi e o le atu nu nei. Ia tasi ale whaasino ale Mexico. Tasi le whaasino ale palangi. O fea le meta sawai. E fia nanu ma fia le fia sa morta ma tit samo. E o ono tu whaatasi atu nu o le lalo langi i meo whainga mea i le atu nu nei. Ia ona iai lor mea nao tusi lima ma whaasino. Le ala pe iai vaenga ia e lua i lau tau matau atu. Tau ma whaita matia. E identify o la tou o Samoa. O la tou o Samoa. Ia ai le ngangana. Le tau le leile ngana e le fo le vafe so tai ma e matutua ia i la tou. Au whanongonongo mai la au tou ia. O le taimi e wata tau ona to e tilo totoa. Pe a whai tau te watu e fia tau watu le lalolangi o tou o Samoa moni. Ia pe ia upu fo ile le Yesu le na whai ina sa learn from me. A o mai ia i matou o e matutua and be involved. Ai leo tu mau o mai e o atu i matou matutua ia te utou le meo le vā whea loai. Well, that is the other thing that's our new generation are lacking. Lacking with le mele ta o le vā whea loai. O e mai se lava i ta maiti o lo nofo maola i le tono le nei atu o Amerika e tali tonu foi. E le New Zealand o fai si umi ona iai New Zealand i le vaenga lea o lo o fai ala tō organization e wha maro si ai ia le vaenga leo le soifua leola a matou nei ia pe o lea lava e pepe mea ia le tau mawhai tu whaatasia tupulanga talavou mai la tau na whana nau ese mai Samoa ua tele le fia Samoa ai le mawhaina tau tala le ngangana ua tele le fia Samoa ai le loa tu maanga wha Samoa ua tele le fia Samoa ai le loa tausi le vā e matangata matutua i le loa tausi le vā ma le isi tangata ona o lepe ua they are too Americanized ia tamaiti i le taimine ia pe ua sui whewhiroi au le winga na tala pe o tala Yesu ia na so o mai whai au ma whai a onga ia te o tau whapena whoila ia o tau le tupuranga talavou. If you hear me right now, it's better to be involved be involved with the Samoan organizations and the community. Learn from the elders, learn from the old people, the old folks. E le mawhai ono tō o te minko e matupulanga isi atu nuu ia na whaasino whesili atu role o le si atu nuu e atu e.
where were you from originally? Pio le fesili lava na e tauro le mea na le originally. Ia te whaalongo atu api e maati ati. Te whaalongo atu api e maati au maingo le tala. O lono winga. O lea ilo ar tangata le fesili mai. E le o se tangata Amerika. A le nei a o anga la tupi o anga. Tusa pen tau whana nau le atu nuu le nei. E tasi ale wa ai tamatiti pārlangi, tamatiti intia e o le atu nuu le nei. E le o se Amerika tusa pena e whanau nei. E whaasino pe sawa pe o le wa lele lau nanu. E whaasino lava o le atu nuu e o le atu nuu ma ele nei. E le o se Amerika ma. Ia pio le mena. Ia ona toe o mai lole tupuranga tau mwhai e whawhau ia mea ia organization isa. Ina ia I loa ai latou, le ai o mātou lava, o Samoa. Ia e pio le nā se, ia pio na o whamari atu, ia ona o le ai o statu eiti, ia tau mwhai ama, tau mwhai atu e watu, ia si mai lau whafonga, I le ne vaenga o le fiafi I se musika vai e tatufoi. Wow, punitia, ole la. Wow, punitia, ole la. Wow, mai no whanua noa. O mawhauwhaunga, e tupu pea ia so uma. Vai no tino tanu ai o e sunga. Olo alo faile ngata mai Se ilonga ole o tina te mawhai Ai tuia E saulawa o se aso E mawai se talina yo manao Se tau mai Se ia o le sami se tala noa mai Ua moto le lasa o le pongisa Ua lino atu ai o folina Tau se mai ta vale Malo tali tonu Ono lava sai E leva ve ona mai no keni E tu ole langi se tau mai Le sami se tala noa mai Ua ngoto le lasa o le pongisa Ua lino atu ai o folina Tu o le langi se tau mai Se
le sami se sala noa mai ua ngoto le lasa o le pongi sa ua lilo atu ai o folina 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 Tautua whaiwhaipea le Al Rupios Junior Canisteria Market i le ai o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tangatalo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po le muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai ia, te tala i le fitu aso le vai aso. Ma nei a fo i ai whai te swinga o le tau sami, i oe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Tonu se po abela ia po le size 2 mo aso whanau ma so se aso whailongaina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wani ngalo, o lo iai fo i tutonu o le Al Rupios Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha au ngaina. Manatua, e afe ane i le Al Rupios Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 52 o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 5 lua fafitu tasi iwa valu. Fesili mo le ripule o Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi Mayes. Manatua le au nanga yo e lau Al Rupios Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Io e ngata fo ila e le market i Samoa malana tautua au whapea foi o na iai se company wa taua o le Sir Winston Funeral Services fia ngai ma le tautuaina o e Samoa i le teimi o whaalawe to tunga i le teimi o le maliu maleoti o lea ua whautua mai lea o nanga. So se teimi ai tu poe le whaalawe i o lo latu matawhaioi ma tiute ma whaiva o le abe sea mai o routino i mai le whare mai ia o i lātou e whea ngai ma le tausia i tutonu whata ele ma whaala ia ma tuu i le pusa maliu ia o le whare maliu mo ro sila fia pea ia ma lātou whaatalitari ai le teimi po le ase teimi e whingaloa ai le ainga ia e whea ngai mo ona toi teimi e le ngata fo i lea e mawhai fo i ona lātou whaatinoina ia funeral services i totonu o lea fo i o le maru pe a whai e tere o aru se lotu le teimi nei pi whapena le winga o le lātou tautua ma le o nanga e ta pena le tino maliu ia mo le fo i atu i le ele ia e le ngata i lea e whapena fo i lātou ua manatu le manatu le teuina i le ele ai ua manatu e whaaliu e fuefu
ia ona tuu lei tono mauta malawa. E o foi la iai la tu tautua i le whaaliu e fuefu ia po le cremate mo le sila fia pia le tatou atunu o le mea manino ua tu tele fo i tangata o le tatou atunu ua ngai i le vaenga ia ona o le taungo fie. Au le foi la ua mai le au nanga a le SWFS io e wala au iai e iai ara tu packages na io e o fatawina i le temi nei e mawhai o nou tu whaasanga i whai le deal io e po lea lava le tau lua le tau sanga i le 5 tau sanga se 10 tau sanga io e o le tau e te agree i le temi nei ia ona whai peimeni la ia lea tongi whaavai masina mo le whaafai ngofieina. O example a whapea e agree i le luas furuafe, ia on whai pe menira ia po lea lava le amount e mawhai o ngā fōte e ainga i le masina. Io ina a whapea tolua e masina o lo le leipea o na whaia i au pe meni. Io e ai tupu e mase whaalawe lava ina, io e o ko meki lava ina on e full covered o na winga o le tupe atoa le luas furuafe le na agree ai. Ia e o ko meki lava o na whaatino nai. I le ngata fuila i nei Amerika, ai a tupu mai Samoa, New Zealand, Australia, o Fiji, Nauru, o whea lava le atunu o lalangi. O le tupe le te tongia i nei, e transfer le tupe na iso se vaenga o le lalangi, i lau lava filifilinga i se whale maliu, ia mo lo sila. Fia, o le vaenga umala na o le tautua mani au nanga, o le vaenga o le cremate ia po le whadi uefu e wala aula ia i ele mwhai ona utu ina atu le tau, a o le tau ia se vanga na utu whapsanga i ona e iai isi a iainga o nisi a inga e mana o e atu ele ngata o le whadi uefu e mana o e whai uma e company le lotu ma mea uma whapena ia ese uma lava tau ia nei o matu ai le leila wala wane fitu o fitu ono lima lua tolu lima iwa ia po le tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu o le telefoni whea vea i le nā le tamaitai pule Marietta Luana Nawa Winston o Valeo o Valeo San Francisco i le tu i matu o le nei setete ia o ina tonu o iai le headquarter o le latu lava service e le na o San Francisco ia e au li ai e au fi ai so se setete lava o Amerika o Hawaii i le tautua o fo ina e fina ngalo e mori le tino maliu New Zealand po fea lava e moona to sa ninga mateu ai e whatoa uma lava le service a le vaenga lea a le Sir Winston Funeral Services ina ua tuaturo tino maliu i le valele ia manga ia tu ina ftoa ngata i lana au nanga. Ia, o le nā, le tasi nā o company o lo tautuaina o e Samoa i le nei vaenga le lei wala awane, numeral ofisa fitu o fitu, ono li malua, lua toru li maiva, ia po le telefoni whea avea i toru lua toru, toru tasi fitu, walu tasi o walu fesili mo tamaitai, Marietta, Luana, Nawa, Winston, ia mo nisi whaamtalanga, ia mo le whaalauti o le malamalama e tusa o le tautua ma lea au nanga. Iai fo ila le vaenga o le Iesans Productions ia o le latu vaenga mo mea tau whaili me tau whawhiwhianga specializing in sound reinforcement, sound system rental, backline rental, ia ma TJ Services tau mafo whau se whaipoiponga o aso whanau, o Family Night e Kalesia, ia po le aras lava like I told you before, this company they can do both inside and outside event, outdoors and indoors event e mawhai o na whai e le tautua a le Iesans Productions wala awane i le telefoni pe o na whailo atu ia fesili mo le li o e tueni nuu ia malwhalatua le telefoni le nā 5 tolu walu tasi o lua ia por emaili 5starsprosounds@gmail.com e wala au ne iai o le tautua mara o nanga ia o lo o whapea o na whamautu to tono Seattle, Washington o ilato malava mai Seattle o langi ngai Tacoma
ia o le tautua le nā male o nanga le Ia Sans Protection, ia pe a whapea o tau whatino ni ia Sofia Fia, lata mai fo i le sama, ia mo teimi whapea wala a wane i le telefoni 5 tasi o lua. Ia, manatu o nisi na o tatu company ia o lo o whapea o na langalongo mai, ia mo le fisosoani mai i le tatu la leo, ia mo le whaatinoina o nisi o tiute, ma whaiva ia pe o na iai le tongi o tatu pili. Papaloa Mary Collins, whaftai le mafuta mai, whatatoo, ma naia tele le taamilisanga ale SNDP o ro whaasawali nei ia fioanga, vui ma fiu ma sapa, ia maisi i le longo pui ali i o le atunuu, e tusa ma le fianga o whanua whaaleanga nuu, ia e maise ia le tūla whono ua whaia sori whaavai e le vaenga HRPP pi o na whaaido mai. Whafte tele whata, ia pi o na whaaido atu se taimi, ia o na atu le iai o le tātou isawai, ia o loo isawai le taimi nei, ia e le rai maua se awa noa po o le tāo leiva, i le afo leiva, ia o na atu le o tātou whasalonga, mō le si le fia e le atu nuu lea fo i sa vali, ia pe o na whaatinoina i le mo tele sa la whaipa no whai atu, ia tau tata ese le tātou ma le coronavirus, te i wasai fo i le tātou talo nisi mea, io e ta otore le coronavirus, ia tātou tue tala no fo i e whai aso le li, ia ta tonu talo sia, ia o tātou tue tala no ae, ia ua le o to iai se coronavirus, ia ai o le mea lea ua te leina sa sao whaafi le mai, ia o le whai ma tātou tala no iai, ia e zau whaafi le wha mai, ia o le whai ma tātou e wa ai alfa mai, ia pi o tātou fefe atu, ia e alpeta in maro lava le whamalosi mana ia le por kalame, ia malo whaftai lau whitalainga, no fionga li presidene, patatoo e fōringa mai o lo tu mau le numero 5, o i lātou wā awhia i le coronavirus 19 i nei Aotearoa, o nei na te ai i tua se tasi o case, na ngase i le corona ma ua discharge, tā rosia ua whaasolo in control i nei. O le mea tilin tā ua mo ia o le whapea o le whamaioti, a le fōringa mai o le ai mawhai o ngā treat, ma tea. I le peila o isi tua i ngā whamai fōre le, once you get it, you done. O le ala fōringa mai pi o le whamtalanga le talenga i a whata. O le ala ua iei se case e tasi tono New Zealand, o le ua whailoa mai ua whapena fo nei Amerika. Na iei tamaitia o ngai tai le UCLA, i o e USC, e pole ia se i tue whamanino, pe uma le USC, o le USA, o le USC, o le UCLA, e lo mauti noa, ai iei tamaitina na maua ina, le lau toe whaalia mai ua toe whafusia le malosi, o le mea sili lana, o le e uia ina maua tātou le whamai, o le fōringa mai o le ua mawhai o ngā treat, ia nisi o i lātou. Ties whatau, whaftai le whelo mai kone sane sangala, ma lor se fua, Posa Skeleton, tapu nuu tasianga vale, ma lo tapu, whaftai le mafuta mai, Sierra Maulupe Sua, thank you for tuning in, my dear daughter. Ia, ma lo, tapu nuu tasianga vale, ma lo le foe, la ufionga whatonu, ia e whapea, ia le wharetua la le lei ai tivira, ia manuia le por kalame, ia e tapu nuu, mo le sira fiapea, ia e le o iaise IT o mga rudu ele nei a fiafi, ia pio le mena o lo fai matau to atu ai le tautua o le nei a fiafi, ia o na o lea e one man band le mea nei a fiafi, ia e lava mai on sai, ia e lava papale, ia pe a pe toi atu, ia le tatu por kalame le nei a fiafi. Ia anako se, ma lo whaftai, ia le mafta mai, Sister Anna, Margaret Sloat, Fetaui Crichton, Earl Enesi, ia whaftai la sungai le whawhengainga le mafta mai, Matapu le ngatamate, a Kenese, a Taumaloto, ia whatato o part of the revival of indigenous cultures in the US, Europe,
and Asia is a belief that diversity and multiculturalism brings a peace and harmony to humanity. Chinese and Apache and Shokes and other indigenous people in America brings value to U.S. society, and Samoan culture would add value and initiative to support Pacifica culture in USA is a step in the right direction. Ya, manaya. Manaya, mo ni leia la sunga fata o meana te tau o na fausia yo e au te tonu ua malosi nisi pe o lea atau amata e mese lava i le vaenga o onga i le high school i te tonu o le nei atunu. Ana ko se o te whataro fatu i le paia mamalu o le atunu i ona tūlanga whalupeina ia atonu o le nā ua uma na mo tai i le viinga, i le tapa au le langi au waso tātou ai i le nei fiafi whataro fatu i le sauwha inga mamalu a le laulau a fono. A le saft ia tainane lau sunga. Atonu tula epa ia le sunga le presidente pi se pulona tanu wasa. Ia, on sai mai lava. Ia tamali i mwhailaunga le beautiful IT Vira su alalo ulu ia malona ali i sunga whiangainga ia malatu fatua male ainga o le atua ua mafutatu i Port Kalame i le nei a fiafi. Alo ia i o whaiwa whatamali i ia e tapua i le mamalu o le atu manuia le au nanga. Ia, malo whaftai a ana, whaftai tele ia le mafutamai fo i le nei tū la fiafi, whaftai fo i mo le whawhelo i mai. Fua i le langi tamasa i lau sa tele salamasina, fo le si uao vi maia se pulona tanu wasa, tarofa, mafuta mai fo i ia lau sunga i le whawhengainga, whaftai le whelo i mai i le nei tū la fiafi. O le si uao vi maia sta alofa lava whatonu whapea le uso IT i a Vira, i a lalu uru, i a manuia lava au unanga i le nei fiafi, fo i a pio na ufai atu, ai o lea e whaitu o tasi atu ta i le nei a fiafi, e le o nei i a Vira, ia, e na o umaliti nao ta maiti le e whesasia i maitua i o, ia, mawhaale tontonu tuaili tatu po kalame. Tinini tele uli te o whaaloto, whaftai whele mai, Selina Taisia, maftanga moa, sinoi a whaoliu hall, ia tawita tau anu, ta alofa lau sunga, whaatonu, ia matua whine, ia whaftai, Selina Taisia, ta alofa maa lora soifua manuia, wa aia pea le alofa le atua i lau sunga, brother, i lau fōringa fia, ia male malosi, whamanuia tele, lau au nanga, ia e whaftai tutua tenu God bless, whaftai tele Selina, whaftai tele i manuia fo i olua, ia malowali ia marita, ia marita, sia tatu punisia se tua tasilava ia olo o tō mafuta i le nā vaenga o le atinu. Whangalilo Samuelu, ala pōputa ia malo lava le tautua, malo tune e whaftai ia na olo ainga a wasa moa i le alofa, malo whaftai. Fasu malu minute e te aile tu la valu ia si iwa vai fo ia tatu foe i se pese ia ma anga ia tuaile tatu por kalame. Io no fai atu, tā leiva o le ioe, o le afa leiva, ia o nā ngā ile o tatu por kalame i Samoa, i Savai, o Savai o lo iai le, aiusi mai le whafonga.
Ia, te tonu o whawhiringa o tau whiringaro. Ia tu so whawhiwhianga o whapese sui whiloi, mafuta mai fōi tapunu tasinga vale. Ia, so li ulale ma neia fōi IT mai ro e wharitua. Ia, e ma neia, ia, te musu e whai atu se tala. Ia, nā tana laro ulu. Ia, maro, lau sunga i le... Ia, lau whionga i te akono. Ia, lau whionga i te whono le kalisia marosi whafte tele. Ia, le mafuta mai, ma le whiro e mai nei tū la fiafi. Mafuta mai fōi, sunga i le li whaiwhi au, Samuelu. Whangalilo Samuelu, ia matautia le ngalue alfa. Ia, o le mea tarosia. Ia, e tate musua e toi o soso tatu tō mauarunga i le mea o le sese soo. Ia, ma whaale tonu toi ma wawe umai ma tatu po kalame. Ia, e whapea nā le winga le nia whawhi. Katie Crichton, ala timu maro whaftai, ana kose. Ia, tā lofa, ia, o le lale maua. O le maua atu ia le vaenga leo le tau. Ana kose whamaru atu o le maua lau... Ia, le lei tupai, malo le whilo mai. Ia, e usi mai o le ara atatuanga i sao ia tatu news, ia e... Tala falava. Tala ma ila o whanua. O tala tomua. O le mafui e lima tesi ma le valudo na malosi. Ua tuwina atu i le laumua o California le pili. O Ted Cruz o lo o ia fo ilo na fale i aso se fudo ma le faa. O le senatoa i a Kamala Harris. Ua faa le au ngā ina le tenisi i Paris Pass. O le ai o Rike California na luluwina i le mafui e tusa lea ma le lima tesi ma le valu olu na malosi. I le itu la tonu lava e valu i le po o le aso saa. O le matanga le wenga su enga o ele ma papa na mua mawino le li poti i le nei mafui e pe tusai i le maila le papau o le loto o le sasolo atu o le mafui e i le ele. O le ngona pia lava le to o tele o tangata le alu watu whaangalu o le mafui e. O ai foi na lata latane i la tau. O na langona ina foi i la tau le nei mafui e. E fai lava o sina ma le whiololo o le ngongolo i le ai o San Francisco ma le tu malo o Marin whapea fo i le tu sasae o le fonga a toa. Ua tui na atu i le laumua o California le pili, na tā ua e le ripoti mai a Chade Hernandez e whapea ua sili atu nei i le au whaitu la fono le tō whā ma le whina i te tonu lava o le fono whaitu la fono le ofisa au i le mana o mia tele o se vae ngā tupe e tusa ma le 2 piliona i tau sanga. O tau sanga umalava o la tu o na whapea whaataro sanga ina i te tonu o le stete tu la fono o California. Tadu wai le tō tele o i la tō o le aini whane e na nofoai o lea pili a toa o le a whao ngā ina e whau si ai o whale. Sa whapea o na wha mana maina mai e whapea o le tupele nei o le a whapea na o na tu i nātu i a ai umalava mai tu malo i te tonu o California o lo mana o miaina o le nei fesoa soani. O le varu se lau miliona e tu i nātu le i a ai umalava i ova atu ma le tau se lau afe o tangata e na nofo ai. O le se lau miliona e tu i nātu le te tonu o whaenga e leo porofiti pe maua mai o se manumi e te tonu la tu su enga i whale fausi aina. O ai umalava la o lo whapea o na whatonu wina i la tau ia ripoti ina mai i te tonu o le lau mua le whao ngā ina o le tupe ma i te tau o na whao ngā ma le te tau. Ta sau noa le whaipulu le tu malo Riverside e whapea ua tātou i loa o i tātou o le no mera ono i te tonu i le tamau a inga i te tonu i le whaita wina. Ta ia na whaafsiringia le komiti whaavai e whapea o haila o le a whaangaina o le nei tupe mo i la tau. Tātali mai e me kiao Santiago e whapea ua lewa o na tātou na nofo a ele ai lava se mea tātou te whaia. O le teimi nei ua te tau loa o na whaia a o le tele ofisili
e whātua e fōi o na whai o le ngā ruenga, mau o ai fōi i na tali luma o le nei manao. Tai o na whapopo, ua iei lava mea tautupe o whapena o na whaongaine te tonu i so o se au wala lava o lo whafawina ai, whapea ala tere wawave, whapena fōi ma pepa mai o tangata o a onga ai panga lea o i tātou i lau malava, o i la tau malava i le o iai o ni mea ena no fōai. Tai o na whapopo i whapea a tātou whai o le ninga le wenga e fisosuani mo i la tau, o la tonu la whapena o na mawai e fisosuani mo i la tau i le taimine i lava ma so le a sau. O te Cruz o ilo na whale i aso se fulu ma le wha, na wha la wilo ina le senatoa i a te Cruz o lona a fia i le COV tasi iwa. Ina ua la wha atalofa ma se tasi o tata e a fia i le coronavirus. E tusa ma le se fulu o aso taluai na tupai o le nei mea, o le tala lea le senatoa, ta ia o na ta ua whapea. E tele lava le taimi, ta whapena no utala no atuai i a te ia, ta whapena fōi o no whaatalo whaatu ilo na lima. Ta whapena o na ia wala a wina le ofisa si o le soifua mana roina i le a ai o Houston o lo pui puia le tu malo atoa. O le matanga ruenga o mai malana fo mai, sa ia fōi o na whapena o na wala au le sweeper rest tene, whapea fōi maritaita i hole vaenga o le malo. I o mai i le taimi nei, i le o iai o na winga ali mai o le mai, ai paulava o lo va aia pia lava i le pui puinga o le ofisa ma le soifua malo loina. Ta whafso tai atu fo i le vice president o Amerika, whapena fo i ma le tai o le two party o lo whapena o nei o ia. E tu sala ma le se ful ma le wha o aso o lo whapena fo i o na tawhia ai o ia. Ta ia o na whapea o no lau ngā luenga e whapena o na o whaatasi atu iai i tangata mātou te whero ai, ai leo mai lua le tangata malona whaina. O roo iai nei o longa aina i Texas nei i le senatoa, te ia mai o su enga whapena i aso se fulu ma le wha. O le senatoa i a Kamala Harris, wa whailo mai e ia whapea lona lango ina o Joe Biden i lana tawi vinga i le whainga pālota o le lua se fulu. Ta i o na whasile sile i lunga o langa Twitter whapea o lona nau malonga lango ina o Joe Biden a o whapena o ni ai o ia i le sa ili ngā mālo ma whainga pālota. O Kamala fo i sa whapena na tau wiwi i whainga pālota o le tausanga nei, a le taimi nei o lo to inga lua pia lava o ia ma senatoa mo California i te tonu o le whale pai. O lona manatu e te tau lava ma ono mea lo na ngalue mo Joe Biden a o iai le tau wivinga o le pālota mo le whaparesi tene. Ua whale au ngā ina le tenisi i te tonu Paraspas. Tanu mai le sasau le coronavirus ua whai ai se tonu whapea o le ato e whale au ngā ina le taalunga tenisi marona whaatupulanga ina lea na whapea e taa alo i le aso ana nafi. O le manatu lava lea ar komiti taalonga sa puipuia ono le lautele i le pisia o le whamai. Ta mali li ato i ai le tu malo mar komiti whaafoe o taalonga i le manatu. Ta whapea o na whailoini ar komiti lautele mai le tu malo o Riverside ona o le vaai i le saunga lemu o tangata. O le taimi nei la o whapea o tau fia nei o le tamirisanga o le tenisi ina ia se o mai ese aso na whapena lea na toe whaalawiloina. O le taitai o le tamirisanga o le tenisi ia tamina saunoa wa mātou o na whapea mātou te talia foi o le nei whanonga o nei le mai lua lava tangata ia fia ma le tasi o le toa tele foi o ila tō o le awhatasi mai. O le professor ma le University o USC whapea wa ia lango ina foi le whale au ngaina o le tālonga a wale nei malai pito sili lava le toa telo tangata la whapena o le iai ai maisi o tangata umalava i le tālonga ina ia puipuia o ila tō. Na moli mawina le lango suaina o le manatu e matanga luenga uma i le malo ma le tu malo uma. O tatu tala na mai vai whanua wa nei o whangalilo Samuelu o le popotua vau matawheo si whafonga o le tai au for radio Samoa ia manuia lava o lau wha sausaunga soifua. Ia, le sunga le whaifi au, ia whangalilo Samuelu matawheo, ia pe o nou tu whaafonga mai iai, i le liliwina o tatu telefon mai le ngana Britania,
i lau lava ngana ia matu ina atu iau mao tamalawa ina ia whawhaingo fia i tō tele o i tātou ia ina manino i mea o whiangai fo i maru tātou atunuu i tawhawhale o tawhawhamaota i ni mea ane o tātou a apa e sa ili mai a talafou mai Samoa manisi vaenga o lalangi ia o lea lava tutupu mai mea o tātou au tawha a tātou tele o manino mamana mai me lea ia e mori atu da ngang whaafitai ia e peo na uwhai atu ia e ua o se taitalinga le nei coronavirus ia o le toru kuata fo i o tātou talafou ia e pei e whaamatala lava lea a fiai ia e le ngata o le peo tō whaafonfonga mai e o i tangata maurulunga o le nei atu nuu ia pe ua maua se hawa noa e whaataro whatu ai ia e whaataro whatonu ai tangata o lo o a fia ia i mai ia tasi le mea whaale tonu o lo iai nei ona e pipisi le mea i tala noa mai tala noa atu ia e tango atu tango mai o lona whaingatā lea o le whaamai ai whaafitai le atua o lo mawhai o na o whaia treatment ia ma mawhai o na pasaoina le soifu o nisi. Ia, pe o le lava le tautua ma le aunanga Samoa, ia e le ngata o tatu talafou mai Samoa, ia le fo ua apa le nei tautua ma le aunanga, ia mawhai o na wha ato toa, ia se vaenga o le tautua, ia manino mamara malama o tatu tangata o taape, ia iso se tafo le nei ke lope, wa o telefo i o tatu o mafuta mai, e le no nofo le nei atunu. Ele no nofo i Amerika pe tai so se tafo ni ke lope o mawhai o na langona mai ai sa matu tawala au a sa matu taufono tarusia ia o whaamariaina le finangalo ia tu so le vaenga o le tautua a lau si ufonga o le taia fou ia e le taufi si mai al whaafonga ia te i ma wawai fo i tatu whai pese ia ma whao o tuai tatu porkane. Fetilo fa isono wale tawai na loto eu so esauia o le vai no lea e te tau mawhaina kapu mai le pauno le whaamalu lea ua e laina ia whaamali e ina pau se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Olo uola wale mawhai Eu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lofi mai mawhi
ai le tau nanga ua pia E la fua ina o ia o se tasi e lea no faina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masamani le ese upu e fai mai so e sauia o le vai no lea e te tau ma faina Kapu mai e le pauno E whaamalu lea ma e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo o tau au e te mapua So e sauia o le vai nu lea e te tau ma faina Ma puma e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Ia, whataro whatfo te matai o Mariana Masina, taro wharau sunga tuira e pa maro lava i nei a fiafi, ia le por kalame mātango fie, maro lava le on sai, ia ma le whamarosi ona o lo o tau au na pea mo le atinuu, ia fua i pea le marosi, ia te oi brother alo whatele atu. Ia e whaftaitele tino, whaftaile while mai, ia ma le mafuta mai le nei vanga le fiafi ana ko se talo fa beautiful fatua sori ulale ma lo le soi fu manuia ia ngai le ia lau technology operator io na mai o le ia va tu va ve tu na ma se ia tu io ma lo faftai papalo Mary Collins fa malo faftai ia il fatua ia sori ia mo le tautua ma tango fiele nei fiafi ma nei pese le tautua il nei Aftai tele, papaloa, sili na mana ia rousi ufonga papaloa, io e tatu por kalame le asto nai. U whanongo mea male manino, io e upi uforinga o savali tele tau sanga o soifua, e tala vou a rousi ufonga, leiti o fo isto ino sua, maro whaftai ia le mafuta mai. Tā rofa mama paparo, ia nā ro whatarwhatu, ia mato tele o tātou a misi a te au. Thank you, Hips, little brother Sunga Pastor Popo, for providing best news from your site of the global. Mana ia, sao le lei, te pia mena e toi mōri moni e toi pia le ngang whaftai i le sunga i le li whaifi au. Ia ona ele ngata o lana porka lame longo pui ali, ia i sa moi ia sofarele taitasi, ia le fo ua toi a ngai i le, ia o le ao ina o tatu talafou. E le se me whaingo fie, e se fo ile ana ao mai talafou, ia e toi li liu mai le ngana Peritania, i le tatu ngana, ia ua lava, io e sa moa marana whaafonga anga, whaaftai tele, lau sunga li whaifi au. Ia tawita tau anu na sekia o iai male mea tau tau whaasee, ia so le, ia tu te tau whaavale a tina o ta maiti ia te u whaale tono tu e malma por kalamele ne fiafi. O ani langona sa moa se mea ua lewa o na whea ngaima oe wa alu le vaiaso ma le lua vaiaso e stressed out ya i le mole fia maua se fesoasoani. I se tangata po pe upo pesere na umat nei se tau au e te mapu iai. Ua alu le taimi e te mata muli e te fai yo e po se tupetele o lo tam fai sa ili. Ia e pi uma to inga mea fuudele mafaufonga e te fai atu i la uo e umai lo tua ai umale lalo langi tala i e la uo lau no ngā tupe. E te ia ua e
Iai se e o so whaalava se tangata fu lele e tali manao a le te mo o mia po le tolu wha afe a se tupe mo o mia mo se teimi lata. A iai a le teimi te ia ua lua tala noa mas tangata. Ai au wala mai ai le tupe na le tupe a le ua lua tolu vai aso. Ua porlonga ai le mawhauwhau e atu ai le loto. Ta fio lai po fea le a maua mai se fe soani. And all of a sudden, somebody came across and offer you that kind of money, that kind of the amount of money that you were looking for that long, for 3 to 4, or even a month. Ina ua maua la le tupelea. O le ase la ngona ia i tato. O ani whaalo ngona ina ua ua e anga i lau whanau, ua uma to inga tangatai le maua i se. Ai te i lava out of the blue. Te ia ua iai le tangatai te uso whamesole. Ia, mwhai ona sosani atu. E au noa without a string attached. Tupu me whapena i lo ola ni lewa no u taunu umani e tunu. O lea se la ngona. O lea se la ngona i atio. Tatou te whawhetai le tangata lea pe o ai te tau on tatou whawhetai. A le mea moa ura vaia na whawhetai i le atua. Ona o le tangata lea na awina mai. E le whapea na nofo a le tangata lea sau. E na awina mai e le atua le tangata lea. Ina ua tātou ave i le atua. Io tātou te le whaana nau mau tātou nofo. Io tātou te ngā lue pe, ma ave i le atua le li ie. Io a whai ma whai ona e fisoswani mai. Ia. E pe ona whai atu. E te i ai se tangata e tele i mawhauwhauina. Se tangata furele ele i tai au o iai. Ai te i lava i leo sofaan. With that amount of money, 4 to 5 grand that you were looking for. O le mea lapi e tāua lo tala noa atu i le tūlanga lea. Ona wo wharongo longo i upo pese lea. O le tangata e mapu i lona tau au. E tasi lava le tangata e mausali tātou te mapu iai. E nā o le atua. A o vesi fo i nei wha mai ma nei me Samoa. Tātou te whalango ia tātou whanau. Tātou te whalango i e tātou te loe maua mai ai le whasoaswani. A o le mea ua mautinoa. O ia mea uma. E tasi lava le tangata e mausali i ai lo tātou wha moe ma le whalango. Ave a toa i ai le mawhauwhau, le loto, ma le anganga. Na o le tātou te lewa aia. Ai ina uanga le leile tangata i ati oe mau. O fōringa wa aia le nā. O fōringa le nā o tangata le tātou te lewa aia. O fōringa nā. So se tangata lawa na te whaia se mea sili mo oe mau. Fōringa nā o le atua lewa aia. O te li lope te tonu i le tala le whai atu. So se tangata lava e tu mai i ati o elo na tau au e te mapu i ai. O i nā. Na ualu te mātua po ua savari i le se fulu i le tausanga taru ai. Na sau o le whaiwhi au o le matu a inga i nei. Si tua maliu si whaiwhi au sa whaiwhi au le whio anga o mangiangi. Saule i nei la unga i le matou lotu. No ualu rola ia lea e whapoto na i o tei le matou ainga. Matou roa ave le sua. Ta i le sua le whaiwhi au. Ia na e le i mawhauwhauina le whaiwhi au o le au aruatu e avatu. Se me alofa
ele se tupe tele, ele tele se tupe na ave, na te il fai au lo u fai loa tu o au, ia ma le mawhiso o ta inga. Ma le mawhiso o ta inga, ma le fai au, o le fai au sua fai a atapana, ia e sa fai au i le fio anga o mangiangi, ia o le tino le lei, ia matoto e fai ngai malo tangata, ia i lo matou pasa pali. Ia ona wale ave ua fōringa mai ua whaasolo ina malingi lo i mata o le au fōrele ina ua o tala le mawhtanga ia le fiso ta inga me mate whiro iai na whapera lana tala ia ile aise si o tātou o vaai i le atua e whaafetai ia manai o tei ma le tātou ainga o nei le so le ua o vaai ai i fōlinga o le atua o tele i vaaia ona o le alofa ma le anga lelei. E ia fōringa whapena se tala Samoa. Le atua e tātou tele i vaaia. E te anga lelei lo i se tangata. O te talitonu o le atua le na lea e pe a tātou tilo iai. Se mea te whaia e manuia ai le i se tangata. Ai le ngata o le fina ngalo le na o le atua. Ai o te talitonu o fōringa na o le atua. E le o vaia e tātou. Tātou te le malamalama iai. Tātou te le manino iai. Ai o le atua lava. O le alofa lava ia. Ia e. O le ale me ta o le alofa. Ia e te le tala tātou te whaia iai. O le winga lea Samoa. Fia. Ia e. Po le a le ai o se mea i o lima. Ai asa ili feso soani atu tangata i ate oe. Ma mapu atu i lo tau au. Heoi, le anga le me sua malie, o lo tatalia o se mana o se tangata. A fai ma me sua malie i ate o ele me o le anga le lei. A e sulu atu le tangata i ate o e pe fai mai fo i se whaalawe lawe o se ai o so ta ainga. A e ua le talawhia ngai ma le malosi. Ta te whaalongo to i o ta tino. Pia a pulpulua. Pia a pulpulua le mea ta te nofo ai. Pia a pulpulua e moe atu fo i e ta oto ai fo le alunga. E le moe le li. Aisea, ona ua ta le talia le sulu mai o le tangata e mo o mia le fisosoani. A o fo ina wala au mailo ta ainga i Samoa. O ufi e tupu. E upu e masani i lota tino. Ai wala au mai. A o laita oto se mea e tali ele manao. O le mele e ofo e roto e mortangata. E sa ili fisosani mai li stangata. Ai fai atu sorry. Wai wala au mai taimi se alai maa fana yo e le ie tele i lalo moenga. Lai maa fana yo le tupe tele i le account te ofo le mawhaina whai atu whaamalulu atu, whaamalia atu, ua e wala au mai, ua le talawhia ngai. E moa ula vaia, o te talitono le tele o uoe la tu te malama i le vaenga na o tangata, o te le fia la wala i la ufana, uranga lua mātutua la ufana, ua paita i tōrua. Ai o tilo atu iei le ata o le tangata e mau mea. I le ata o le tamaititi e musu e matala ma mafola le lima. O te ita iai. O te le fia lava iai. Aisea. Le anga ele o le ata le na o whamatamata ai la tu i atia. O le ata o lo utama o le tu ina na ufa. E alatu iai to e ko maanga. A tangata yaso o lai titi. Le tele a temi e komato i tangata le vave au le temi o le ta o to e momoe. Le tele o temi e talia le to ina le manao. E atua langa mai le ie e talia ko maanga. Ai temi lua pe tolu. Na ko komatu ai o tangata mai i lona ainga i iwa. Ia e marinu o iwa. Iwa lalo maa lava sa fua sa pari loa.
Io e iwa la malava, io e tasiri ni ue vai. A o asa una e sava vali ko maanga, i le eni ta vali. O atu, ia to ina, to alua, o whaalongo moea ea. Pa pere tala siau tama, talofa. Ia ua, lua sautia mai, io e whaafetai ua whaeloa mailo rua manao. E mali lie. Ua le ai se ie o ia tiao. Io e. O ina, on whalea onga tonu wala na ua onga ai. Io e. E whapelo le tala muli muli atu ni ai mai, o mai na o, io e. No role o koma anga lea. O e fo i atu koma anga lea. Ai tu runga to ina lea. Ia su, mai sa off to ina. Na alu role to ina, ko koma e o atu koma anga, o le eise me tali ai. Ai tu to ina lea fai ona la ei, fea lua iroa. Io e. Ia masalo po le taimo le iwa le tae ao mo le walu. Ia e tu se utama ma se ie tele lava. Pio le winga na le tala. Na tu lor to ina fai mai sole. Ia mailo e wa aile fai mo e avele ie le to ina le fasino mai le ngor to ina male. O e avele ie le to ina le sa koma mai o e langa e sau le to ina le ua o le se ie o i atatou. O inana, o whalea onga tonua na ua onga. Ne whalea o te tau whai e pasi atu i lau whanau. Tole aua le ola ai uu. Aua le ola lima mau. Au te ino ala. I pira o tala no pia i lau whanau. Te ino tele tamaititi. E pia te wawa i iata na. I iaitu e fōlinga na. O le ti ngā lava ona i aise mea i lona io e pei e le fia le tamalea, ai fia le tamalea. E fa le fia le meo le fa mafola, ai fia le mau. A mau o mai le vala au o mau pe oi a fai mai. A o manu o le atua iai le upu manuia. O manu fai mai le upu o manu ia, o manu e whaasafua o mai e te teu mau. Ia peo le winga nā tala, io e Samoa. Peo o mawhawhau i mei e upu le peselea o le tangata te mapu iai ilona tau au. Ia, o te whiwhia lai whaamatala le mele Samoa. Le anga o inana ua onga mai iai, o le whalea onga le nāmo au, i le toi ina, io e na ia whaafai ina lo uola. A tau se tangata ia o e te leta lia le manao. Alu o e saili. Alu o e su e se mea. Aisea. Eanga o sa mo yaso i e sa vali ko maanga. Sau ai sa le longa tau tua sivi. Sa vali. E le oni ta vali. Ale o le mea tau mawhai e sa ili se mea ia. E osi ai mea neio ainga. Wai e selfainga tā o le mea no tatu mai ai. A le piu whaatalonga i vai e whanau nei ona po, io e whaatalonga i vai e nisi o Samoa e la tu tele o loa le tāua, io e o le soifua ma leola e ta tau o no tatu wā ongai ma wha o tuai i a tatu whanau. Ia a mai a la le peselea. O na tatu anga i lolea e tsa ili i a tatu talafou mai Samoa. Ausa. Atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le lo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o ta fia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi puao male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana e la
Talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili oe leva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o galala le fie inu mai fai mai e so tala o a upele ai Lalulangi pua male malu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa moatu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai Le masoninga a oe maita La pele ea le fanga luina O tete wina Pea oe isi o ufatu O na punava o siuta o langa O mea lelei ma mea leanga Wale sawai so o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Langi pua male malulu Wasola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili oe leva ai Talo falava mahalo le soifua mahalo foi le folau I langi mama le fu tatu au lia le manuia le asunga fua le nei o le asu se fulu o le masino o mati Patalo fa pito atu I le mawalunga o le pa iyo si o tatu o tunu Samoa ele ngata ia ila atu o lala mapapa au I tutonu o California I Amerika ai fa pe foi ta fai fio le lalolangi o mawa mai ai fa se le launga o le leti o le si ufonga o le tai o fou ia malo lava le tau atai tiu te mga luenga o whenga iai ai alo mai o le nisi le nei o whao poponga o tātou tala mai Samoa.
O la tumu atu tātou tala o le whanutanga le komiti o malo au whaatasi le na whaatautei e Samoa i le vai aso utua nai. Le sa awai mai e tunu e se furutolu e au fia i manisi o antu motu o le Pasifika ua whaalia la i le sui o Samoa i le nei komiti le fionga i le sui whaamasinu sili le fionga vui Clarence Nelson le tā ua o le whaafsanga i leo le whanawiti ma le komiti ina ia malamalama whaata waina o lātou ai ata tau. Nai lo le whaia leo sa maasani o na whai ai o le talanoa le ilunga o penga te whailangi ia po le Skype o le ilunga lao le nei li poti sa sau no ai le fionga ia vui e whape nei. Ia ese mao whainga o na mare whainga leo o la sia il komiti o leo mai i nei i Samoa ma whafsangai ma tonu uia e te tau ana au maila tau li poti i lumor komiti. Ia ana whapea whatala noa i lumor Skype ngato i ngā mea. Ia masala pe tasi pe luta ngata e whawhea ngai mat komiti. A whawhea ngai whawhea mat komiti. Ia tasi pe lua o sui o mat komiti mwhaintan noa te mea tasi. A o le whainga le nga whai le mai aso ni te tuni. Te le se ngā. E taritonu le komiti e whaafsanga ina whape nei e tele manatu ma malama le lei ai i le whawhaaso ai ma tā upu tau ai ata tau o le whanau. Mai au ngā te le na au ngā mō mātou ia o komiti na ia nato malama se ese lava tametiti e ola i Afrika ese tametiti e ola i Perkangia ma tametiti e ola i Pasifika e latou lasi la fia tūlanga le o te taritonu o whaalau tele ma wa latou malama ia i whaafitauri e katino lava i tātou region. Ua whautuaina la il komiti ia malo au whaatasi ina ia toe whaatino mai e le ngata i Samoa nei ai po so se tunu lava o le Pasifika nisi whonatanga whape nei le lumanai e whaingofi ai ona sila fia e whanau o lātou ai ata tau. O le fionga fo ia vui na whaimasui o le komiti e whawhetei ai le fionga le i pāle mia ma le malo Samoa i le whaatau nuina leo le nei fuafuanga i le vai aso o tuanai na whape fo i o na ia whawhetei e whaalaputuputonga mai atu nu i whafo whape ai ma pāanga sa whasosoani le whaatupe ina o le nei whamoe moe e iain malo New Zealand ma Australia whape ai ma le malo Peritania o i lātou ia na whaatupe ina ma whaatau nuina le au mai o le nei whonatanga e whai ai tutonu o Samoa. O le taule le asfulu walu tausanga ia ngongo singa le lua ua ia i o ina o na morianga i lumo le whaamasinonga i lona whao leo le oti i se seina whai pēsi nesi i le maasino o ke topa o le tausanga na seima vai atu nei. O le nei whaalawe lawe na tūlai mai na mariwai se li whai pēsi nesi seina i le awhio anga o vai tele o le lua e tau wha ia i la tau o maulia le nei soli ngā tūla whono pētai o le isi tō tolu o lo te te e i o la tau maulianga o le telepe whale malanga oi ma le tau mwhai le wha o le oti i se tangata. Le whai unga o le masina nei la se tolu se fulu o le a lawina i le whai unga o le susunga i a ngongo singa le lua a o le isi tō tolu o toe tolu i le masina fau le wala wina o la tau mata upu. O lo o tau fia nei e leo leo se sui o se tusitu singa i lunga o penga ta whailangi i lona tapu e ina leo ata o le tino maliu o le tina na a fia i le whalewe lawe lena mu ele pamu i maa lifa na tau ma whaifoi le nei ali i tusitala e tutongi tupe se leo leo sa iai i lea teimi ina ia ma whai eo na po e o na ata ua whao atu se whaitionga ale au asosi o tusitala i Samoa anga i atu i komiti whaatonu o tusitala i Samoa ina ia whaatino se suenga whaapitoa i le tusitala o loo tau fia nei e leo leo i le itu ua whautua ina ai le matanga anuanga o leo leo le atu nuu lau tele i le moli ai leo so se tangata i le tūla whono i le tapua ina leo ni ata o le ngalii o loo a fia matui natu i lunga o penga ta whailangi. O le tae fo ena nafi ni whaatumuli ai le potufono o le matanga aluenga o leo leo i se sauninga whaapitoa e whaatau ina ai le sao tama e tai o le matanga aluenga o leo leo i le autu u whaauru talaina o awa noa tutusa na wai ai le nei sauninga le fionga il minister o soifua malo loinga le fionga ia whai malo kika stowers na sau noa i le sau noanga autu a o le launga na ami i le aso o le whaatonu seli o le matanga aluenga o le vai fafo i Samoa nei le fionga pese tā no mea simi.
Sa no pesita i tama ta i leo ina ia fa ta ua so se ava no e si ti ai le to mai malang va e fa ti noi o nga manga wenga le ngata i sa mo nei a o ava no foi o lo mo mai atu no i fafo le lo tele ina ia fa manu ia nai le tu pa o tama ta ia o nga ese fa pe fo ia ava no o lo malanga tuai ni si o tama ta e tau si le file mu i to tonu atu no i fafo na whawhatai fo e le fionga pe se tāni si o tama e tai leo ua au sia tūlanga maulunga i le metanga nuenga o leo ai mai se lava o le avea ai i se taimi mua i le tala whaasolo pito le metanga nuenga ua avea ai le fionga ia papale i Mona Lisa Keti masui ko masina mua o le metanga nuenga o leo i Samoa o le whaiungo le mai aso na whono whaapitoa ai le kāpeneta ma le komiti o whaalawelawe tutupu whaafuasei a wā lava fuafuanga alualo mo mao ma tā penanga ale malo mo puipuinga o Samoa o wā le whaamai o le coronavirus. O le komiti lava le tasi sa ngā lulue foi i le whaamai o le misela le na awhia i Samoa i le tausanga o mawai. O le nei whonatanga na whaaliai e le taitai o le atunuu e le ngata i le whaamalo sia o le tūlanga o le sitia o le puipuinga i tū o le taunu mai lea o le nei whaamai i tonu o sa le atunuu. Whape foi le iloina lea o le talalata mai le awhianga o le lalolangi atoa i le nei whaamai. Whape foi atunuu lata mai wā awhia i le whaamai. O nei fufuanga umalawa masau ni uninga le tātou malo o tā penanga lava pe awhai i te iwa awhia pe taunu mai le nei whaamai i tonu o siu tātou atunuu. O nisi o tala, o nisi o ainga o le awhio anga o se o le itu malo o whaleata, wa lātou whaalia le tā ua ma le sitia, o lātou pisinesi, ua silia ma le tauris furu tausanga, o lātou whaatino ina, o nei pisinesi e au whiai le whaatau ina lea, o lātou whale ainga vela, ili pa ia malu le tunu, ilo maa whale o le whale o loa, o sia osi lo to pā, o nei ta maa, mai le awhio anga o se o whata whaaiu ia ma le susunga, ia paulo tā whea, na la whaalia, o tae au umalawa o aso taitasi o le aso ngofua i le aso to nai o le tae au e whaatauina ai su poesi vai salo kokoesi o sua whai ia wale malu li tae au o le pa ia malu le atunu o le uli e whaatauina ai le whaalifutalo whaalifu ufi ma whai le ngata fo i lea o mutalo ulu lu au whaapea i fo i malu au niu malu au pipi o nisi o whai ungo vai aso la tau te whaatauina e fo i tau folo, ia whape ai ma le wha ausi esi, ma le wha ausi talo. Ua whaalia e nei ta mā, se au ngā tele o le nei pisinisi, ila te ina e ino o la tau ainga, le ngata i le whasuasuani i le wha o ngā ina o le whanau, ai whape a fo i whaalawe o ainga, le ngata i lea, ia o le tausinga o le ekalesia, ia whape a fo i, na mawai fo i, manisi o la tau ta vale fou. Na whaalia e tama o Paulo, o lewa tele no lātou whaatino ina le nei pisinesi, ma e tali tonu ana o ni pisinesi e ngau, o lewa ona le toi whaia, ai e le tali tonunga, o le nei whaamanuianga e whaafetai ai pēa le alofa o le tua, o mawai e lātou ainga, i le tele o mea o ngā, o mai e fo i le tele o a onga ma ua whai ngā luenga nisi o lātou whanau, talu lava le whasoasoani mai tupe maua, o nei pisinesi. O nisi o tātou talai tālonga, ua le manuia le tau mwhainga le tātou au, Samoa a, i lana tālonga lona lua, i le aso le ana whaatau nuina, i to tonu o fiti ma le au, aia pani pi. Na fue whaamoa e moa le tātou au, e le au aia pani, fitu se fulu ono, i le tolu o le tātou au, o le asfarele nei la, o le ata alo e le tātou au o le Samoa a, ma lana tālonga muli matonga, i le whaai unga, o le nei ta amelo sanga. O le ata alo ia pani ma le au fiti, e sa ili ele tūlanga mua, o le nei ta milo sanga. O nisi o tala o nisi nei u whai unga, o ta alonga sa whaia, ili whai unga o le vai aso. O le iunilaka pia, o au i laloa, o le luas fulu tau sanga le mātutua, ala mangoto e luas fulu o mua e se fulu, skopa e luas fulu lima, vai lele ele i tau ai, mua ta es fulu ono United Uso e fitu, a bia marune ono, lupe o le so anga e lima, vai moso na manu malo fua ia le tongo o ta longo le terita manu malo vai ala e se fulu male iva ile le ai ale au ale lauli i lions
Whae unga o ta longa sini vai ala ula lei luas fulmaleono lauli Lions 5 mo ta ana manu malo fua ila United Brothers. Skopa tolu se fulu manu malo ya vai lele lua se fulu male 5 ala mangoto se fulu manu malo ya moa valu vai moso na manu malo fua ia le tongo. O le ta longa le terita le ana lu iai ele awa pia maroon ia le terita ile lupel so anga o le unga le ta longa lupel so anga mai mangi valu a pia ele itau ai. O iunga le yuni laka pia no maa o ta longa le sini fale fa se fulu lalo maunga tolu fale apuna tolu salu fata se fulu male tolu ta longa le terita na ta alu ai lufi ma solo le unga le ta longa solo luas fulu male lua lufi se fulu male iva. O le tamilisanga yuni laka pia to masanga o au nei o le awa sinia o le visa le moa se fulu sa le po wae se fulu tu sa le ta longa na malolo le au Wolves tolu ya fale ula se fulu male ono o le awa tu na le ai loto soa lua se fulu male tasi ta longa le terita o tufulele se fulu male fa o afenga se fulu. O le tamilisanga le yuni laka pia sifo na mata I au taito se fulu. O I unga lau ta'alonga na whaatau nuina o le suenga o le tūlanga 5 na manu malo ai malie lua se fulu fitu I le au le pea lua le tau ai tūlanga tolu na sa ilia lea malisi lua ma le au o malie o le unga o le ta'alonga malisi lua se fulu ma le 5 o malie ele ai se ai. O le suenga o le siampini o le ipu au tu na manu malo ai malisi se fulu male lua I le fitu ale pea. O le awhai o toi fo I mo tātou tala, manu te le lava le alo atu I whainga malo longa o le tātou o tunu. Whaasoi fo ia, ma ia manuia. Te tonu sa mo na utu whaafonfonga mai, I nisi o tātou talafou, pe o na tuina sa o yo ma o ta malawai rau rawanga ngana. Pe o na ta penaina, tu whaatasia, ma tuina atu le sunga, le fionga ta wāra ro vita fua, pe o na whita I tunga, mga lue mai I Samoa I o tātou tofi, I lona ofisa tu tonu I matau tuta pia. Te le talamatanga fie, pe ono tu amatai, so se teimia mai tatu tala mai Samoa. Le tatu te le whaitawina na o tala le leie au mai. Langa au mai lona o tala le leie whawhiawhi nei tatu, rono winga, iei la isi tala leo nā tia. Ai whawhetai I le whionga ia taua. Le na amata mai ai I tala whaalele lei, tala feo lolo, pi toi whaai ui tala ia tatu au raka pi, pi na le alusolo muri ale mele ta te tiritilo tu iai, le se koutu luma, na le alusolo muri ale mele ta te tarsia ia, auani iai ni meo tau mi ai le tau mawhai a whanau, umatu whai a onga le lei, o iai whai a onga sili fo ona le lei tu tonu lavo o tatou atunu, a watu fo I tamata alo sili na lelei o le fesili o le a le mele tula I mai o le a le mele whai anela vai oe lautari o le rau vai a pani fto ala kapia nafi a le fitu se furu ma le ono ai manu malo ai I le tatu au se lauman tupu tau sanga talu na la kapi tasina tala tati whaale fia o isi tara le tamwhainga o le development o ofisa o leo ma tima inga tai ma I latou ia wha tupu te leina ma tālau ia lea o oina le soifua o oina e mese le tupao tamaitai I le vasenga po le department o leo I le tangaruanga o le vaenga o leo ia o ni tala le lei le ngata fu I le tala na amatai ia pi o se tai mata ma se tai talinga ia paulu mina ufano no fape o le li sau mai ia mātou sa vai ia le na sau whaatino I whasiotia o lona whalitua ia po o lonto ulua ia tati le hianga I tonu iai ia pau ore mea ia tāro sia ia awane I whaataita iai nisi tūpulanga ia fu ianga mātanga ia o le whasioti o le to ulua
io e mawhasi o te atu e maia, ia mawhaaleanga atu e mea tō tino e isi tangata. E a ua manatu ai e whai, ia naru le pule lo nola, e tū whawhine la tō ia, a whapiu, tō i whai se a whea whawhine, io e ia, ono sai, io e o mea la watatu te uia i leo ranga nei, io e o whainga tā, ma whi tā o leola, pauri mea o mare marosi, tātou te o ai e whea ngai ma whainga tā, ai sau whisili tātou trafou, ai whapera tātou porkalame, le la tātou le pese le tasi, io e ia o na tu atu lolo tātou whasalonga i Samoa, i whionga i avui, ia se i au mai tala pipi mai ia le sa vali o roo iai nei tu tonu sa vai. E ono winga o le tātou a porkalame i le isi tūla mumua o le a sausa o lava i ele o le mātou motu i sa vai tu sa o mai iai tātou whasalonga i se teimi pe a mai ar tātou peselea io e si maia ia lau whaafonga. Humble beginnings. Fatalo fa foi nisi um fai ona feilo mai le nei taimi papaloa Mary Collins se fa mole so ia e te ula ia le ai papaloa o talamoni lava. Taro falava I la sunga I le o tuila e pa malo fa malo si malo fa manuia fa mania tele le tua I le o nanga fa pe fo I por kalame manuia fo I fa tua ti soli ia marenga luenga fita I le nei fo ia fiafi. E ai tala le ai senga luenga soli o faia le lavana le nofo io e mor si fia ana kose ma nei el fina ngalo fa ali brother tu la epa yes o le soifanga le nei e au noa ma se mea e mau tu ai io e tu ai pea o le tua marona fa tu langa ina o tatu wola ma fofau e iai le tau ungo mea uma a faisa iai ni mea sa fa pole ina ai le loto o le tangata ola o le tua lava le tali o whawhitauli. E te nane o tātou manatu lilo, ua na o le tua e to atasi e sila fia to tonu o loto ma nganga, e tele lava mea e pai taulia o na whaavasenga e le tangata ola, ai o le tatalo ma le tu atu o le whatuatua, I le atua e ma ngalo ma toe whatutumu nai mea wha le tonu, I to tonu o loto, e ala I mea tātou te fōa I mo uso a tangata, whaftai tele, ana ma nei al finangalo tamauli taro fauso ia soifua manuia I lau whianga tuila epa I lau ua sase lua mana ti fa pel por kalame u failo mai lau whianga winga o le tamalofa le tūlai masavali au wale manao o le isi whaafetai mo le por kalame matango fie tamauli ia o le na o te teletonu o whalea onga ia na tātou wa onga whaatasi mai ai le tātou o ngā tupulanga whainga taha o na toe maua I le nei vai temi. Whawte tele tamauli, ta iuso, ia le soasoani mai. Papaloloa Mary Collins, a beautiful song, whatua sori, ia whawtai papaloloa. Fou leisi uao, ta alo whalava mama papaloloa, whatalo fatu, fua ato afa, malo fua. Papaloloa Mary Collins, ta alo darling tau sala fou, ia whawtai tele. Ioe, o re tangata mata I ana mea, e le aise alofa na te fua ia, Ia ini ana mea I se o puapua ngā tia. O te taritonu, e whiu ale nā tangata e eli ana oa, e le whaamanuia inga I le atua. Wa o sila le atua, e le o se tangata foai. O re tala I le whaamai mau ai o male tangata mativa.
na whaamanuia le atua le tangata tiwa. Ona o lona whaatua e malosi malana ungangi i le atua i le fiaola. A o le mau oa, sa mata pea pea i ana oa, na iu ina whaamatiwaina i le atua, ona o lona mata pea pea i ana oa. Mā naia, whaafitai tele, whaafitai ana, so ani mo tātou uma. Taro fatu nita i fou, my favorite song, Schooling Years. That's whalitua so, malo whaafitai ana. To fina selina taisia, talo mama papaloloa Mary Collins, talo fatu, ma whaafeilua iatu. Talo beautiful fou, selina taisia, mai ana, papaloloa Mary Collins, talo beautiful tausala selina, whaafitai, whaafeilua mai, darling tausala atonu ore ale umi, ona matua, mafutatu, whaafitai tele. Whaafitai fo i lau sunga tauara Lovita Fua mea Selina, malo whaafitai. Maritu tele o tātou o loo mafuta mai, yo e sana o le tātou teimi, o lea o le atu tsa o le tātou porkala me i Samoa.
together in love, to center in the calm, following love's found. It's just you and I. Never let you down. I will never let you down. Ya. Katong sa mo le ua lima suma minuti te ele tulaiva ia katong le ua maua male avanoa ia tatu te fero ia male tatu alo mai Samoa o leo lo o talo sa o mai lava i le motu tele sala fai ia le fionga ia vui katong le la tua sa ia le tatu le avanoa ia alo mai ia lau whaafonga Samoa. Ya, talo foi no fianga vui. Ia va pe foi no fa dalo fa tu lau. Sunga tu le pa. Ia va pe foi le ta pu inga mau lo ta tu tu. Ia yo no tu pu mo nei. Ia mai se foi ole. La valoa ile. Pa fa lu polunga. Ia mai la vai le motu se sa se ia pa ia le. Motu i tu moama sala fai. Ya me se foi ole mamalu lo tele ole au fa fonga lo to wale fa sa lau mari ya fatalo fa foi le o nanga lo to wale fa sa lau ni vai ngol aso ya mai le motu sa la fai lo pe ona matu fa sa lau to ai ya matali to ai tu sa ole tato so te inga talo fa lama malo tarofa ya fa pe foi una modiatu dengan fa tarofa yo i le nei tu langi ma le nei vaenga o le lalolangi o lo matou whapeo na ngā rue tuai ia matau tua tuai taro fatu isi o tatou motu tele o salafai ia e whaaftai o lea ua mo seawa noa tatou te tala noa ai ia o lo o whapeat o na iei tonu lau tou mata upu whaasawali i to tonu o si o tatou motu e pi e o e whaalea mana i tele e sa moe lua ia e te teleton ia o le motu ai o le motu fai mem fai whaatalo whatu i tupu mai ia fua mai mangu te tele se pa ia le whanau iti ma le whanau talavou ia whaatalo whatu i te tai o le malo te tai o kalesia te tai o nuu ma fioanga ia ma te tai o kampani ia ma i natu uma o loo ngadue ina lo tatou tunu o Samoa le te leo Samoa i so se tafa o nei lalolangi i New Zealand o Australia ia e sili le matu whatalofa i lau whionga vui masina mua tenga whalava whaafetai ia mo le whaavanoeina ia e o lotu taimi ia e mauai se whesa o tainga ia awa le whaafonga mai alo tātou atunu oro ai tau malele ia le latu tautua ia o sa matu whatalofa fuilea mo nei avanoa lau whionga vui ia au maia se tātala o le tauta te amatai ia mawhangasoro e tāpua kalame o le nea fiafi. Alo wa tai ia o le tulang o le tau peo nei ai o lo langi lei ia ma sevilivili o lo peo na angi ma lu mai ia e pia ofisanga ia o le fiafi la do i le tau fiafi samu nei ia o e ho nei ai ia le o manto e ho tulang o le pa u mali ai fo le la ilona no fanga mari ia ile moteti se la fai ia o le tula ka vaia langi lei e se vai ngo fale tonu ia pe o nei ai se la fai nei ia mena tu vai fa pe nai tu moi ia va pe fo ia le lolo o ta tu no ia America i sai ma ia Samoa sai ia va pe fo ia le nei motu ia se me fa tu la le me uma ia ile nga fa no alo. Ia, malo, whaatai o lea ua pi na sira mio, ma mata nonofo le atunu e mai se lava i mātou whafonei pe o na ua mata o na whangasolo lau tau purkalame whangasolo. Io e o pi o na iai le nei vai aso, po le lua vai aso, io e le lei o na taha mata mai ai le na la fotuia i lau fionga vui. Ia, o whea tonu sa wa ilea o lo tātara no i tāro sia o sio matou nuu o lo o tu sa mai e tātara noanga? Ua tu
atu lo fioanga Oi, e pe tala ona whae. feiloi foi ana leila sa e feiloi mai o lai o te i le mota i poutoa Ia, fa se ma le aloli foi le sunga le paliteli a malitoa ia va pe hoile me siofo ia o manto fa so ai foi mal tulanga i pe ona iai ia o le ua to ai i salonga nei e pe am salbo ma o mai le pispisa ole o to ina ia e tali la to sua ia o au le la to tam fai fi au o na le ka le le ia o le ala le na a veo e tali e ava mai toli ai lo e tangata o presidente le so foi tato fe au ia o le winga le na tato ili tau ki ia di tofi o le tofi taua o le auna e la ona e la o pisa o ia to ina le la to telinga sua ia ai o se mai i fafo nei ia e na ia pe foi ona le lei ma manino le feilo inga ma sunga tu le pa le vatu fa fa mai o tatu tu no ua le lei whaaftai ia o te tatono le anga i sa o loa le tamta upu ia ma le afuanga wa lai o no tu la sia vasa ia matuanga ia tu i le motutele ia o te tatono o se wha taro sanga mai i lo tatu motutele wa fuai o no tu savalia ia le vaenga ia ma le nei vai tau ma nei vai aso se i whaamatala mai lava whaamole lau whionga vui o lea tonu le aunga e ma le whaamoe o lau tau sa wari pi o no tau iai le neaso. Aptai, ole nganga maulunga ole lua vai aso taluai sa matou na fai wele matou tam sanga foi mo sala fai lua vai aso matou fatino ina la le vaenga ele foi no ta weni so tatu so teinga ole nganga maulunga le ile SNDP me se ile vaenga ole te inga le SNDP e afiai e trestene ole te foi fa bema le fatama fo futua ina ia leoni si feilo i menu mafioanga ai matowo ele o foi nga sama sani foi le o sa vali o tutuli committee o inu mafioanga ole tel tununga manto ia afaya o mato ave ma te inga ia taula na faali me te te inga le o no fo ma mi tangata pe te no fo viri tangata pe tu ave na ia fe au tangata ai le tulanga te inga le o lo matua tua ilunga mai mo tu sava vali tangata dala le na manto sabali ai le motele sama na fai matu ta milo ai ma feilo ai manu ma fioanga pule nganu ma fioanga ia ma mauai lale ia le atoanga le ngata o te le o le mantu sa mali tulanga foi pe ona mantu o mai ai o le tau sailinga ia ina ia mautu ni suile le o le vai fa fa peta ia o fa tangisia i lo matu ina ia pe fa na matu avatu mo sala fai sei matua fa mal mal vai ngale nei o wa ele fa le nganu mal tulanga ona wa te foi sa matu si vai ngale SSIT ia wa o le teimi le nai le i fai sui ingol tu la fono le la we fi sui ingol tu la fono e pe na pasi ai te usanga se mo vai atu nei ia mo ala tu ia fiu mate ese ma to ina fo ia na ver vatua le KCO i fafo ia pita ia na matu te lia lavalo la tu fanonga o le asola na nafi ia na va pe ai o na tali ia le mana o sala fai e pe ona matu malanga fatasi mai ma fiu mate ese ia me se foi o le fionga ia ai ono po le to fa foi a tele ai sa papali i sai fa polo wa le fa umila ne o le swa fo sapa sapali ona o ia ta ono sa so foi to no lo to fionga ia ma ole wala le o mato ia sala fai fata se manisio sui fa tu o vai fa le SNDP ia fate sela ma le committee sala fai nei ia tai elo la to fata ma ia to fai a fiu lo mata na ia le lo mato fe malanga ile foi tu langa pe nei am telia lo vale por kala mai tono san lo longa ile asona nafi ia ma ole nganga la faftai ia i te pau foi msal longa ia ona ole mai sela vale pitonu ule o sakala fai
tonu o a fo o pauli malona foiala ya ona o le tali mai tu sai o le sirve fo le tatu o tonu e pe o pitunu lo vale le fo ina lato a tu lai mai te e atu le tulanga ile lua afe lua afe fitu balu se lau fitus fulu ma le tolu e kaleana ia o le pitunu la le na le ona tu e mo mai le na ave le malo ona le fase la tolu fulu e ka le na tu e veina le malo fa ele tau langa tu e fa fo mai asal lo le si lua afe a mo le tupu o e ka ya pela ona e fere inga mua le asona na fi a da ba e ulo fo ya na matelo fo ile a mo le fsile fa inga ya ele ona fanga solo lo le por kalama ya na te ile to fa ya fiu mate se ya la lango fo ile sunga le la ona fausia ya ai ono ya ai fa mulinga ai sa matu fa mtalanga pe ona malele ya ile pali tele ya e faima o matu sui ya ai o fai wina tuina o siling e foi pe o la tali o le vai a tole nei ona ua ngona la to ia ua tali la to fesili pe na fesili ai ina o sa noa fiu mata ese mal sunga la un fausia por eso la ia sa pe ona matu ia i paloli i palo ia mai o se vai ngala foi ne yu matu fe tu tala fa pele tu ko ngo fala ko ko vi mela ai la ngo tala mot ia wat wa fa fo mai lo tatu tu no e ma e ulava ya le motu sala fai ya ole pe ona tali mai le ya il fa moi ya wa matu ilo e foi ma swala puli e un tu fa mali ina la tu fina ngalo tu sai ole le yang ya le ale to faile ya fiu ya e mai se foi il fa popole li fo mai li fa ya onga ya doctor sampali i sai fa po ya pole so fo ya ai ono le aftelenga ya tele ai ya tu sai le yaso ya ma o mai fo ma la to tina ngalo tu am na wa ina ya sui le malo tu la mai pe ne wa le sui le malo pe o la to sa no le fai la tau fa mo pe ona pa pa ti ai ya le to fa ya fiu ya fa pe fo ia le sunga le la on fausia ta fa wa por kalama fa sa vale la ona o tu la pe ona ye wa vave mai wa vave le mana o sala fai ya ai pe fo dinga wa ngesel ma tu nga yo inga pe ona ye le te le o tu malo ma fio anga le wa mo mai ya ile por kalama ina ifa pe ona fa o le mo o lo fo la to e pe fo on fa ya ona la tu ton wa ia na la ona tu la mai le pule nei ya ala la le la tu ina tu manu malo mai e fina nga Malaysia Development Bank ile nga fa lo ba tu fa fo vele tu Paftai no fingu e ia se afuanga vui wo fa na nau ai le SNTP e ia ni anga va fa pitoa o ia fiu mata ese le to fa ia fiu te nane fo ile la una fosia ia ai ono le li fa ia onga o ia ni anga va fa pitoa ia ila o mea tau ele wa fo ai ono nau to teo mo le fatanoino ia mtau o le to fa ia fiu mata ese o le sa ave am fatun silio o fanua o ele ma o nga fanua tanto tru ya o lona lua o ia sa ave ma fatun silio le sio manga ya te mile nei ya le wa ave nei ma tulanga fa ululunga ya mol pasifika ya imole o tulanga o ele ma le ba inga o wa fo yo o vaenga fa pea ya ma le sio manga i elo masalo por fa lo furu na malanga le tausanga ya fiu mata ese i fontanga la lang o ya lo vale fai masui ya ma o tele ina fa nga ina ele vaenga o le malo o patas ya le tele o na fa tuanga mai se fo yo na pepa ya mo le nga ya tu vaenga nei pe o ya le afianga ya o le pasifika tu so tu langa ele ya mai se ai o sio manga o le sunga ya ai ono ya o le i foma fa ya onga foma o le o na nga va o le tulanga tau i le suenga i fa scientist i me o le vani manimo ya ma tula pape o na yai e yai la le so tanga le ya
ia male tulanga pe ona ia yo tato lo tato lo langi mali ia wa fa yo tilo mai anga ile lo langi ia ma va ia tulanga lo sisio manga balo na afia ia pe au dei na so fai ele ma tulanga vai nga pena ia o nga va ana te tele o nga va auto ina ia ile nga fa lo mana ia fa tai o le la fa fon mai ni la langi o sa mo sala lo solo ia ele le ia ona pu maua na ia va noi o ani nei highlight o le so i lauto whengai mapalauli. O ani ni nei mta upu se tasi pe lua na wha ma ape le nei aso i le tusa ma wha maala ma maina e to wha ia fiu tai na nele la un fausia. Ole pe ole highlight le aso le nei ole vaai ina ua i lo mai ta watu i winga momo'o o tangata ai mai se ai o winga o tia mani e te vai ai i saunoanga to ina le mole o tia ita loto ia e pea ho na manino i saunoanga fiu mete ese ma ai ono e le fa pe o ma poi o i senga ko le fa tu ala pe fa ta te vaenga i olo o mele malo al pitola aula ila alato ia ina ia fa matala tu tangata le isi tu o le coin le o fa matala ina el malo mea na mele le ia la fa matala el malo a o mea e ia ile a fianga le o fa matala le la pe ona manino lo tangata neito ina o teine o tamao o tina o fa nau sa ia na manino te pe o le winga lo tala o le highlight le o le vai atu i le ngata o le momo a o le otia no winga ta mai i o la wa mata ona sink le i loto tangata mo la to fa moe le lo fa la ko fa nga u le mo le manai mani ya o le tala tu le ma stali pupu tu le sai o le fa city no maua se vaenga ana le la ia e le leila u ona e pe e motu i ra u e luas fitu i le luas furu mleiva vaenga o vaenga fu ies o le o i lalo le malo a o pe o ni vaenga o fa tumaoti vaenga fa tumaoti vaenga fa pisinisi e a fia ila le salasi o le MNRE se i mai e mo i nei me ua leva ana lepe ua toe anga i lunga yo e nau lava fu le tunu ia malama le tunu la u fionga bui e le o se sa ili e le o se su e vale ia ai pe e ui ina ua tuai le fa fonga le tunu ia le pole ngai mo le salu i lalo ka peta ia pi na le to no lava ia to e mai dum o fe tonu le me o ia tu langai ole morning fa mauni luas fu mal fitu le fa yo mtanga luenga le malo Samoa le wa mai on fa tu to tasina tumoti le winga wa fa tu moti wa privatize no winga wa run fa business e fo na sa no manino a fiu le so na le lama le piong fo le fo mai o mtanga luenga ni sa masane no tu ele tunu e tu ai ni vai ngai mo ai bi o fa to anga o vai fa pena o tina e ola ai tal sanga ai ini a fo ni so swani fa ai fa to anga ma tu lang o ai e te milale nei o le tu fai vai ngal na okay tu fai lang fa la run fa business rona winga if you don't have the money yes then they can't give you what you want so ole winga la le fam talanga pe waso ia sa run lava o mtanga malo yo na ala ona fa vai ina ia ngalu ruai la to ngalu ruai sa ili ia ni awala mani fo ina ia fe so ni ai lu tanto tunu ya
Lola inga we mga ole le faisa u papovi ya kwele le se kupe kele lo fangua ya nga pena ya na lola ya vai i fa stal vai tai na la ya titam sanga ye se o ke mga faisa papovi ya fa lave ya ko lo fangia ya si mai fia wa ya ke mga ya ka wo yo tulanga pe nei ya na mai la le ha e au mai la fa matu mai la to la lo ole a fo of so so ni ne ya tina e wa le lu mana yo le tu Mali development bank. Pobi wale tama ainga fo itulanga taula fo manu tono tantu tuno. Ya ana mawale tanga tole tuno o ya le soi fo maro loina matulanga wa nga pena ya wa faunga ya manu palangina ne ya wata ta mustanga va nga wa. Ya ma ene fo ile ya le tupi. Ya ile ko kongia. Ile tu tongia it's all part of the government a project yeah, nowadays now it fa formel ta to no tilim fine to fail men itela FMI okay o kaule o menga o kaule o meia ya le se tupi tilim faya ya le se me le fine to fai ele nga falo mana ya fa tai ai se ala wa e pe ya o fa nga ina ia le upu ina yo e ai se mea sili ona tāua ua ina ai le afoi ia le SNTP ia toe la langa i lunga ma toe wha manino ia savai i lava ia le tāua o le toe tiro i ona ele. Masalo pea maliela usunga vesela lu pule le ina. Ia. Ye bi se le winga lu pu ina bi ta me o tanga te lu leanga lo to vale. Ia. Ai o le nganga o le pulu nau. Ia. Tonu na tauna o pulu nau. Ta whangala le upuna esela ina ai la tu wai le pulu nau. Ia, mal falo. Nei te i wala nga e nai fa fonga le matua o tali tu nei o mafu anga wa inga ia. Ia. Pero ma ko fa fonga la o ko ia. Ile anga loko. Ia. Mana ia? Ia. Pe le winga. Yo le a wina ina longa wi okay nga ngolo banga o ile me alis ka no ki na le o te mo fai o le anga lo to ale winga ale tala dai o le pulu na mana ia na pulu na nei fai la le tula ona le lo fa tangata mana ia o le lo fa le tu no awana va pe o mato se manu mato ke le tali le vala o sala fai nei au mai la to ne pe ole winga la ole tala ole mela va o mana o ai le motu kina ngalo ye tanga e ona matu tali atu ya ia mana ia le foi la wa la yo na matu talo lava ia fiu ma le ri fo mai ina ia lo fangia ele ni o matu nga va o ya matu ina im fa na matu fa mal mai nai ui e ia se mal manga a nga va ia wa fa pe ka ya la o ala ba o ya buia wa me o ele le ya le tali tu o la to ya ile nga va alna mal to mai fa pitole na ole fatinonga ya na la tu ona ole tar sanga mai ile SNDP ele si tali ona ole lofa ile tunu ina ia mautinoa a faina na filifilinga ua fai malo na mautinoa awala ne o stay mi mulmuli ava peane soli ala wali foi le ia li sei fai mai faila jangan tala na filifilinga fai malo na mautinoa aleanga awani te fasin sino mai le SNDP awani te fasin sino ya fiu awani te fasin tu silima ya ai ono va pe ka ko lo ko le mai ka mai be a se a filinga sa bo a pe va le nga o tau longo o le filinga e fai la to ele e se vai no fai ya bela se talia tu le tu solo ngalo faftai buile lo to nga ru e mare la un fausia te nanele to fa por fetalenga ya vui ya fiu ele o iai se mafofonga whaaitu au o ila ua ia
io ina ni faitau mai le HRPP, mai si vanga le uto ngā rue whaatasi, o le mea lava ia wha tino ma wha ape o la utita. O se ava no mo. Polo sunga. Ea, lele, ia stress out no mai atu lepa. Sorry. Le o pe o leo te tutulo atu lo tō ngā rue whaatasi ai ma le la au na fausia, ia ma le whitalenga ia fiu. E le ono o manatu fo i lea ua whaaitu au le la ngā rue ma o tau. Wano whanono atu. Sa ngā rue fo i ma le awhionga ele malu. Ia fo i le ngō stoina. I tau sanga ua tea. O lona winga fo ringa mai o le lato amta whaioi ia wha matala ma wha manino. A e le o whaaitu au le ngā ruenga. Le ai. O man sao noa le o whafo i le la faleli ia fiu. E me se fo i o le fionga le li fo mai. O le lato ngā luenga. E le whapito. Mani. O ai lava e ta fatal sanga ina le. E o ai le malo. A vai fo i. O le mele o le mauna. Ia na sa do fiu. O le mele o le mauna fai atu i le malo. Tatu talanoa i luma o Samoa. Au mai lau tō pito la au. Avatu le mātou pito la au. Mani. Wana whaile sa pole wha amsinonga o le mele. E pe wala ona si le fia. Sa iai le le malo sa ilunga e winga i beyo e le whalenga nu le NRB. E fesili ai e le sito ina. E le a whainga la o e le whalenga nu il kula fongo le LTRA malema. Ai tali le li ofisa. Le ai ma se a whainga le. Le alana avelo le tu ala lo vaenga le avel faitionga. Ele moni mo le famau. La wa ve se male. Per TV ia etanga ngai pe pelo Pelo le tu inga la fa vale ai o tatu tangata. Ia. O le winga la le o le fina ngalo ila tu nei O ai la vale vaenga fa kalo sang mai fot kau kue. Atu ele fa pito au ngafa ile SNDP ia. Ai pe an sa talu ai ona na le SNDP ai te talo mo. Mai lava il tein fo io le mamero pati ma asiata ia il tein fo la le mamero fo tu fa pito ia la ua ia ile lua fe me fa le na usa we man faila lua fe me le lima le rally lua fe me le ono le palota le sa ma tu mafuta fo me to fa ia fi le la sa no e la sona le la fuling mala le futo o mai to fa tu la email SNDP na le SNDP fo la le tu la e fa tangia la vale ele la to so san ela to ke le tau mo alo ala fa ia e pe fo nei ta ele fa pito nga fa la na le SNDP pa penisi ai fa ai tu au le SNDP ele ai te lo ina le SNDP la vai tangia tu i ma fa tangia la to so san ala tu so se so san ai fa ia tangi mai tu tangi mai ele sabo first tangi mai ele tangi mai fo le malo e fia la vai ave fa tu e tu sai mata pu nei ele nga fa lo na ia si fasitala le whetalenga ia fiu na uwhaalongo atu na pisa nanu ia to ina perantala I knew it's coming o te na o loa e iai le mea lea lavara o mai se I whapupula mai po le ale mea peise miti vo le au avea mapule o le ofisa o ele ma fuanga whanua Samoa te nana utau whaalongo atu I siana fasitala na na ia I loa I ele te mea o mai. O le atonu le mea lea te isa manatu iai le ia fiu o le ala o mai I whanu. O le atonu vaengana. Ona o le sifurma le lua te sima le 5 miliona le na ia ta ua. Ia. Teimi o soifua le toto ali. Ia sa ua olo I le tu ai ngā tūlanga lea le meo le tupe no Samoa sale masani ai. Ia. Ona amatero leona titilo ia. Le wo I milionga ia ikala ia tupe no Samoa ele masani Samoa. Ele mo le tupe no mai e faita miliona. No ia na fia se la wafema. E vai nga pena. O ila na matailo na popo elo na tau. O
ona Okay, e ono le ngata I e ono fa solo lu o le fisidi la e o fela na tutongi e tala fuia a fena tongi le o le ai ma se tato resources o to ai le o le ai se tato export e to alu ai fa tasi ale o la titilo e ono lili wane la ele okay I ele le la pe ona sa no le a o sa o le mena yo le pe ona tu lai maila le o fa nga ele ia mo ia fofonga ile ngang fa lo o le uputu sa o lava la vui mo le whaafonga mai ele atu nuu ele ia se isi mea le ua tilo iai mo le titongi o ai talafu ia o ele o sa mo le ala a wha nganga iai le numera le ua si tia le piliona ele isi mea bepe von ta ua ele li fo ma ia na le la sunga la un fa sia na ta ua fo ia ma ha te fo fiu ia me io le wa umangisi ngisi me kokia a umangisi me kokia mi kokia foula le wa umai o fa mai fa numera fa le a io fa numera fa le a le wala o mai ai o le excuse sili le on vai o mai el fenga malo o fa mai inga I fengo fienga I lo le taxi me lo fa le taxi me lo fa ai le ai lo le nai ile vai ia asal feiva le asal masalo o le ai lo ai fengo fiena I lo ele malo ia ele la ia vai nga ele o le tunu e ono fai ele tax il te mo luma ora tu ele tax il te mo luma ia pe on si pia online na tu atu le la fonga la le ai le fai na tongia tu atu te me tongia le fai na tongia ia na la ele malo le a foi le malo si anga stango fe mala tu se ia tu se vai ngolo ele te tongele ia ita la fule la fonga le o le mfene tongi e pe o vai ngala ia e ona o taua e ona tatu vai e mal fai te pe avon sa no la o tatu vai fai te ia ia ona ele pe on sa no le ia le la on fausia se a va o fanua silia tu ia ele va o fanua ona ole na va o fanua o la ta mai ai o la o regenerate ele ina ia mawai mineral le ma le tulanga le so fo mai fa na o lo ia ila ta mai la tu te fai ai ia fa ngai na pe fa fe na fa ngai ta ko foi la le sa no ngala on fa sia ma fi wona le la ia o ta o te malo foi le na fai na sa mai Amerika ia o le fai ngo e fa la lupo ia na fanua ele sa le nanu le mal sample ole mala le ma ole le ole e a foi fai una kiwaile mo le HIV AIDS al fale vela ia la walu kamalo yo la walu te malo malal na avelo yo le stala lo te malo le mala it belongs to him olona winga so alu e tu lai mai ole a fa ngala mala me umane ile to po sa bo longo winga ole fa ngal mala ma wel te malo le royalty fee ole fa ngai no le la aule nei ele ole stalala ole la au sa mo la ele stalo la au te malo Amerika la le e si la e ole danger for le na ole la au sa no nga ile mele nei ole o mai o palangi mo mai fa pele tatu tanga te ni me fa sao fa sao va ele nga ele o mai nei te mai tu pe foi lili le long run te mai o la fa na mai biliona ele aluala se ne ona biliona ya Samoa ai ngoto umai tanga tani wala ngala wole stala imen o te la ule no mai pa fa sao va matua ya la mai ngo ma ya se mai ma ya ma to va se tu pe mo fa sao I fio fa sao la mai to te tu ya e na va tu la le la wa breed la to o ya Amerika ma tu ola e ala ole stala ila lo la to ingo ole la au e o ne ia
na breed lo la le ia o la ile tele ma ne ye yo fam tele na le ri fo ma si wana le la ia o ia vai nga sa li kai ke ka ko ma fo ye I. ka ko ma fo ye so li ai me si ri mo ka ko pe la au ye o le kongol ka ko o le baur ka ko ai nga mar ka ko O te le lopo o tamalona na fausia le au wala fu le lau papa nai lunga nai whale a lupo. Ia masalo. Ia ni sina me ho le. Sa o yei fontanga le vaenga le nai le asotofi le vai sorente nei. Io e whapera tamalona la tu nei. Nen sa wai male o le company le ta ua o le New Skin. Sa mai na ta wai dal mele. Noi. Ta o tonu mele wa e sa uno mai ai. Pio le mena ni te ua falala ese le ta tala noa. Ai o le puru nau. Io e mana ia le upu. O le puru nau lea vui i lautou savalinga le nā olo isa. E ono maua mai se mea le lei i le saidinga. Lea ua u whalongo atu e iai ia ua sai nisi o fio anga ma toe whaamanatu pea le fuana nā o lātou whanua. E tala whea ngai ma le puru nau le o lautou wanga. Ia sa ili pea le mea lea po whea o anga i le fuana nā o whanua o salawhai. Ia ole nganga lea wai lea ia se isi e manao ina ia whavalea ina o tātou tangata. Mani. Pea ho le tala ho lele i le matua whaitama. Ilia ia se makua whaikama e mawhau ina ia tuuni me leanga ilana whanau. E olai. Mani. E ola ilana whanau i ai tālafuna na whaia e me ol makua alofa mal matua le lei. Ele se matua le lei pe anofo matuni ai tālafu. E olai. Tutongi e san whanau. Ol matua alofa ia mautinoa wana te pena ina whaafafine toanga. Toanga. Te lumana i le lei o lana whanau. Ia o le ngangal nā tātou a vaiwa. Tātou manatu i ia tūlanga ia. O le tūlanga leo. E matua i vaenga whaupu whai ma whai ngā malo te tasi. Ia lea tunu. Pewa no ta ua te leo i nisio talanoanga. E ngā mo le matua lava hoi le meo matua o whai ngā malo e le alo lo fai no fom fai mai o le pule o ia lato. E se pule o se fai ngā malo. Ane. Ta sia le pule o lai tangata. Ai, paninoa, the people has the power because o le malo tangata. Na fausia e tangata. Mo tangata. See, it's always the people that has that power. Au me fai ngā malo. Au al metu ina e tangata ina fai ngā malo. O latu tele tununga trust fili e tangata se fai ngā malo latu te tele tunuina i le teini le atu le mai e tautua mo i lātou e au le pule pea le winga leo le tala e peo na utaua e lala fo le nao le pulu nau lea e peo na pulu nau wai ina ia mautinoa ua lavani i ola whalo se sa moa i le anga inga o iluma ia ai o mai tangata e se pule e sea tātou ola ia i le ngang whala. E ai le system ma latu nuu le nei meo home owners ia po i tātou e o whale ma ele. E le relevant anga i tuatusi na ua wha numera whale o le system ma i tatonu whi whapena uto e Australia. E le ai se taini e whapea e te o ninga ai, e te o mia ai se whanua, tu salavo o pay off lo whale. E a fua na utala le nai lungo le meo le property tax. E umanta tongi le whale. A te oti amalalangi nei, e to tongi ala property tax i le malo. E le se me whapena o tula i mai le tatu atunu. A lera o peo la tau whalongo atu i lau fionga. Ma le whanunga ina o whale. E ono a ngai ai i se teimila tamai, o le mana i le mea o lo no wha o i lo whanua a e totongi lau property tax. E ono whapena. Ia o man manunga na e no vai atu
tatou masalo se 10% tangata whaingaluenga. O le population of Samoa whaingaluenga. Ta o le iwa se 10% e le whaingaluenga. Tatou telno ia tunu ue tai. Malu se 10% e whaingaluenga. Ai pe luas 10% ia ele te no se luas 10% tangata unemployed ia tunu ue fa. E misal pega le le maulunga te vai ai Australia to le 5%. Ya alu to create singaluenga. Establish singaluenga forma ya to alu lalo le pasene a pe no veto ya. Ole pasene o tangata Samoa fai ngaluenga misal penal 10%. Tino mela titi tele. A pe no mato vai atu. Ele te tau Samoa ia mea. Pai tunu palang yo e a fo lai. O Samoa le tunu ele o se tunu teliola le tunu tofi. Ya, mani. Le tunu tofi ya. A tono le tangata foi le ma fo business na na ma fo le va pena ya pele ya. Dai. Ale le ia na fo ina ona le ala fo yo le o le tūlanga pe ona iai ile awa o pe o tau o ngata tangata Samoa no fai fatonga le no tau. O le to iai le apa no le na sa e sa to anga e tangata o fai fatonga wai. Lai e la vea I mai a matanga luenga ne ile tūlanga o watina e fai. Ia mele iai. Ia wai fia lo fia fai le tina. A va le. Ele sa tupe. Ele sa tupe. Ele me fai na e mo e tu ile va tu e fa mol molia. Que o aure fa ko nga manga mia me e fa ele fa ko e ka ser kala e ko se la ur ka ul melanga e ko se la ur se furu ka ul melanga you know e lo go wi ele me fai na fati no ai pe o winga na la te fa tala ngai vai ngai pe ona e fa siringia ele ai e moni fa mau dia pe na no tawa a o nei da fa numero ya e asal fai vale asal masa lenga e le wata tu tele no I biliona tatu e tala fusa na nai se furu 5 miliona le tala fusa mo za e le wata tu tele no ile ona wa o sa mo la vaia o le tu motu e a fo ele ma fai ona e tala no ia peio ia tatu mo ia peio ai fo io o New Zealand o America ma New Zealand ma e wa fai nei ele fai la una tato e si manga le ta e tu e tato ya wa fai ala ka ko fa pena lo ngo winga o le ini tu amota le ini tu ala o va nga pena e pela una tal no tu le nga falo ya pe o le ngana le na bui o te taton fo fisili tu sa o pe o le ngana le lafo ai la ni o to loto pe mafai o no to fatino ina ngā luenga le malo fai nei o mai e fai le malo pe to te mafai o le manunga bui ia tau ia I numera e fai ngofia e o na mau se tali io o lea si o to e fisile lea tonu a se fue numero la lata mai mo le eita lafo Samoa o te tatonu sa ofisili mua ai le leilo to e fisili pea mo le whaafonga mai le atu lenga o le numera na e fua iei tala ie matari e tātai whai mai au tō mawhai ana whai mea mai e whai le maro pētō ke mawhai se mea o le hale numera iei tātou e tā rafu te mine o le tātou te tala noanga I le over mar biliona tātou e tala folo ia a whai la te tātou te tala noa I le lua se fulu Los futa sanga no fo inga tuile pa le e maua ilunga le tala. E a fisila ele mana tatu ele o me tatu te mana I tatu te tu e fai se mano tatu te aro fai e o le fa puku nge kala. Mana tatu ne tatu wa fai se ina ia a pe foi ona mauole to o manga le tu no se o tala le na lo mo tanga te fa vale. Tu lo pule ngata fa nga
Afai la foso el palmiel na tala. Afai tu tem fai la mele pa pe mai lo. Le la maku es sa o ala. Ale la mai la tu fai malo. Afai la bi. E pe la tala. Awa na pa la moni lan fam tala. Se manu ele tu e puru nau ina ia. Ngau ai ngai. La men tu te talo ile tu nu. E ko e mai ale fai ile la va no le ile no fo inga le nei se tu e fai. Ala na mafu le na me. Ona ele na o ina ia watu se fai nga malo fo ka o kingo lo solo ka malo ia Samoa le maka o ki o me la ku le tunu ele ia se o tala tu si otile na me mali el tala tu si otile na me na tanga ta fa vale fo ku se pe fai mai se la un ki kili o e anga for kala nga fa mai ale a ku lo fai a pipi ko nga kala nga pe auto lo fai to mai le fai ya afai ele lo fai se fai nga ele e a foi afai o le la fa se fu te usanga o tu le mai le HPP a le kula nga le ile ku o le pisi la ka o ma fai nga fai ku le pe mo le HPP le ku ison kula nga le a wol fi fa le wa ana fa pe ta mai la ia ile na ta mai na mi tai se mo do nga ilo alfa bela ve Yala na pong isala na ba ay at amay la yay. Ona, e yay le mea na pong isa. Na, iti ira ay nga ile palimia, iti ira o nga kanga, o e ay nga ifay pule la ile ba nga fa ile HPP, o iti ira, o lai mawai fo ilang. La siya nga mea itulang o mea o yay. Yan tau tala ne ile nato inga tala fa pena ile fitau isi tangata. Mo tato te sa ili malo. Moro tato tunu ai wani nei sa ili malo mo le HPP o mo le afo mo le SNDP tato vai ai o ki le ai ma se fai pule le HPP le sang kong kalaki tengo kong kalaki o fai tala ele se tala va nei le na tala ya pa fu sia e ma fu ngo le o fai uma kong kalaki inga i fa peonga o ha me uma sau i tupe le tunu e sau wa Ingu malia i lato, ai fa fele tunu. Mena e peno veto via se le anga le bika i opoko. Anga bika i opoko ale oki ai le kungu. Ai le work mika i poko ngisi. Ai watu e mafai na fai le tunu le anga afa avai lungo le lofa ma le fa maoni. Ya, ona tatu lola le. E mafai na tali mai le tu e so se so ska ka vai ai alae fa maoni le mela e fai ma le lo fai ma le fa maoni faftai matango fie le fa so mai vui o le fesili o fa ai te iane o le ale fina ngalo le tua ai tu le mai le SNTP ia le tanua isi van fa fai e whaape whera reo tānga i figures i numera. O lea se tua inga whainga e tau te whaia i le lava iere tasit biliona tatano e ta tion tupu. O lea se whainga a le SNTP pe a whape o lea o lea tula i mai i le SNTP e whea ngai ma le biliona. Pe o i tonua e ta tau ona toe sila i mo tangata Samoa. E aua tatu te ai le fe i lafi, ma le mauarulunga, ma le matango fia o mea ua tula i mai, ma suinga i to tonu o lea tunu. Io e peu o pūringa mai Hawaii, o pūringa o Nisila. A lea la atatala no numera e whaingo fia i una malama tangata. O a ni fuafuanga ma mau al SNTP, ma le whawhewhea na la tutu titia le tasi piliona le no ai sa moa i whaltupe o tunu whawhu. Whawhewhea no tō whenga i male vaenga le. Ma loa teitu lepa, au ta ua tua le message ona fo ile o tile mena o e whai loa le message ngai. Leia se fea sua inga o le mta pure leia. Apa wale o le vele la o nai vaenga le la o vetua ia. Vaenga
mo tu fa ta tala so le fa nga malo le SNDP le tu ye le meta o le fa ta tala lua vai le tu langa e winga i tutongio wa fo yo fai pule mi sta tanga te uma vai tutongio CEO wa tutongio CEO me fa manuanga o la to maua ona o le fa o le awala e fa pele ai ina ia o ai fa ile me aungi ka kala mai mana tua ele ai ko mai oi fai pule ele ai ko mai oi fai pule o ko mai akoa le I tangata fai nga le malo le mela o le fai ka kala e ka sa o ko se me la fai pule e pa mala HPP o ngal fa belave la wa nga le la wa ia yo ko kongi ki kele fa manguianga ki kele inga ia sanga le ka kala ya o vai nga uma ia pe no fai atu tu le e pa mal fa fonga mai le tunu ia o vai nga mo wa ia ki kele le SNDP kat le so nga fa ka kala le fa nga ingo ku pe le ku o fuanga e fai ele pe no fai atu ele leilo le fatino me olai ni te Samoa o le fa ki ngoinga me olai e mana o le malo ina e fatino ina wanting is different from need what mo mai I want if ni me because HRPP wants to do this or SNDP wants to do this ina i family ia le va ai tangata abi eselal me nga ai fai le SNDP fuanga e lo lato te tununga o lae mo o mia e tangata wal melele ukupunge wa be ana e saunoa wa fai me ina ia ono le mana o le HPP ina ia fi lafi wa volang o tato o tangata soif wa amali le va ai e fu le va ai me ato sina le va ai ato sina le va ai wa amali le va ai o to sina le loto le winga le na pe no vai atu vai ga umana na tatu wa ai lola le ai ile tele mano no ai o le sefe o le asefe mane tupe le tunu e kita una ona o vai ga uma pe na ai me de o le privatize e ai tu fa fo mo mai vai ga umana ilalo o le pulenga ma u le le malo ila ia mautinoa o lo va ai le ia le fatinonga o ia me ai pe no vai atu pele o tupu nei o le tau tala le awata mamai o la ko ia asisila e ele o kupere HPP ngala o la ko skosipi sa ele o kupere HPP nga ave fas skosipi ai ai o mai waka mamai mai ai o mai fai le me nga onga le HPP ai ko le me nga o le tunu to le mo onga o Samoa i foi mai nga fa nga waka mamai e o mai fa ngalo la ko waka mai ka ku ai Samoa bele we ai la wole o mai ka ku Samoa o mai ka ku le HPP an ko pele HPP nga fa onga ole tali le tu so le fa pisile pe no foi o lewa e ta ua vui le ngu o tangata ta mai mal o fai fa ai longa ia e pe e tau wonga io e le upu le fa au le la manino ai se tonu lava e ala o ngu tanta nei au tangata fai fa ai longa tangata ta mai le foi dai e mata watu le atu nuu so se taimi au e usu iai le fono e fesili atu e le pei o aso ia e latu al fesili tali mai le minsta natu le fesili tali mai le minsta a o lea la faulinga mai e na o le tasi ale tali upu le hita pipi o fa pe fea o na sao fai le au fai fai longa e le mwhai o na tau tala i taimi o fono tanga a le fa longa mai nuu mafio anga na filfilia i la tau tia fau te fa manino si vai na tia fa manu ele fai la na talia u le vai ngale na tu lepa ala ngo fai pule umalai o fai pule le chapipi mo le silfia le tato watu no so se paya inga le parliament so se parliament sitting la mai ai ko vai lo la ia kum ai kai uma si o uma o makanga lo ngai kasi e waste ile kai ni o pe o isi fai pule ole mana onga ole malo yo aku kai
Usa la wa aku afai ai le vai aso atol parliament le vai aso aku ngai ku ke bai CEO makanga lu ngai kasi ola sa pai ai waste style kai ala mele oi fai la ko nga la yo nga ala wo kai le parliament ngi ngo foi ma fa longo i me ore ngi fai pure Kaya ao al temi man mi ai sau mi sky ya lo kala ngo lang CEO kau ngalue Iya. Kau ngalue ele o sa fa ye le vai aso ako al parliament Iya. O mea ia, se o mea fa mai ale kala ka miki vo ile I know your conflict. Tala sua na ta miki. O mea wo fa pele ai la to nei. Ile fe fa tala na. Lenga o peno fa ya tu. Wa mama wale va o le mol tangata vativa mal tangata vai. Mane to tongi tangata CEO. Iya. Al bele ale la wa CEO a ko inga CEO al fati tele a abi ita vale fa maduanga uma lama ina ia sanga fa malia ya ina ia fa ya ta ko vai no la ia un kan nga o ya o ngai kupele ku ya o mai ai o pe o kengia ngol fa nga wa al palmia Mana ia? Le o se mena na le atatu vai tu mala malama. Ia. E fesili e retelo si o la ko ke challenging fa I unga al palmege. Kelo si o la ko ke challenging fa I unga la ko minska. Ia. Asi o Samoa. Ngale mua ranga ya ke u mau fa mo ya ngala ia. Motu pa o falawa. Pe no fa ya tu. Se le unga la ko kupe ngo e pon kupe la ko wa inga ngo ya onga. O kupe a Samoa ngā ia onga. O wha manguia ngā Samoa ngā ia onga. A ka maila o mai kau kua Samoa, elo mai kau kua. Ui lai pa mana i chapipi. Manei, whaftai. Ele ngang whalol. E nei ta fesili ia whamolmole ui whatato o whapewhea a fianga o le pule nuu. Ile a vea masui o le malo, to tongi e le malo, maritura I mai o tūlanga, o ia I ele patino I ainga matama. Ke o sei sile na vae ngā sili o na matau tia le iai. Wao, usa o pule nuu e pule o mena e pule I nuu. O le lantou tiu te o tono nuu mafia ngan mele we. O kamanga le la ku ke whaia dirty work ale HPP. Atal tu sa. Ia, mon. Wa atu a kula ia ni fufuanga. Foi le ai vai ku yelo ki fufuanga. Ale malo a pe ngi fuanga e against le malo ele o tamana fai e o kala ia au ngi ko me nga o si sila la ia le makau ki or mele we un kwa fa ikilang fai ka ko ku malo o fa pele tangata uma le tupe fa pele tangata uma le tupe ele se le sa no ngale na le ngwa matua Ia. Batu ia le tua masanga le matua le tua masanga ia fata. Ia, ona mena le ia tatutunu. Whaftai, ona o leo pe usaputu mai ta fisili a vitao to lima vui o tapafua e lo swafa e le o se tuli o vale. E iai fo I la ni tau whaalawi loa whapena e whaatala noa ai whanua whaaleanga nui uporu ato. Ina ia si la fia umai e uporu Awa o le nā ua lama wha iu ia pule ono I le whaletala noanga. A le vaenga whai le SNTP wha mulmule lava. E eisi awa noa mo upo. Tumua. Ia. Awa aftai lava vitawa mole fisili. Mai te watu lo oile. Tā po inga mai a te utou mai Amerika Samoa. Ele ai o le polokalama e whelawhai. Salawhai. Ia. Tumua. Salawhai. Tumua. Eva penal tu lang e lo knowing amai ale nei vai aso I sala fai leo sina malo long masalo petasi se vai aso ya ona anga ile tu muale o se si foi vai aso ya ona to eva pe foi ona to anga mai sala fai nei ele o fa pitoi manu yata atul fa panga mel ta tu lei o nga wenga tau longo lo fatino nei lo fe ngai ma fiuma ma la o fa usia o le nga luenga tau longo mo Samoa uma. Ia o le tele tu le sel fa psile vitao. Ia, whaftai, o le matai o ana kose whaftai de sau noa I lau whionga vui.
Ai o te fia fesili atu e winga i le case ale ainga o tukuma. Whamalmore lava, pe iai se mafuanga wala ai ona toi tolo i o ele whamasinonga se ia fo i ainga i a September. A wasa tonu sa au atu iai le SNTP i le whamasinonga ale ainga o tukuma ma luk whaaloalo lava. Second question, te on sai mea buila o le titau tutua e lunga le. Second question, pe wha mao nia le tū lea e winga i le $1.5 billion sa tau au ina atu e le International Forum ia po o malo o whaatasi mo se fsoswani i tina o le Pasifika wha pia Samoa e wha fo ia ai le violence towards women. Pe wha mao nia lea wha sala launga wha mulmore mal wha lolo wha taidapa. Ana kose. Malo hartai ana fatal fat foi nei vaenga ole fiafia ya ole fa marurua tu le vaenga le pe on ta waile ya le aingo to kuma ya telwai ona ole case le olo na fa pe maloia ya ole ale mfai foi la ona batu la sa ya sui ole vaeng fa faile nei sa awai tu waile fa moena ma tela no foi palato ta waila le to tolo pia o November e po ke to pala o to tolo ia le fa misinonga ia ole tulanga e pe ona ta ua ia ele faila ona ia se manga tele o nei le tulanga lea o te musu e fai se fa matalanga e tu ia ulu foi o se tala le sao ole tulanga e pe ona ta on fa sinia ile tasi te si malfia piliona paule vaenga o te ioina ia e moni o satu ina mai le so swani la lea ia mo le vaenga le pe ona ta ua ia atono la lava e a fo i na fala le tulanga ia male malo Samoa wa ele va be faiona na tango fiele ele STP la le vaenga o polo kalama o fa pe ona fatino ina mai ona fo fanga lava malo o fatasi ponis fo yo fatupe matulanga wa la le matu ya e wa matu wa sona alu solo i fuale ele le o fo fanga lava la o man fata o ni mal lenga fatino ya ai taro si o lo fatino mal tonu mala mi tonu ya vaenga pa wale vaenga lo matu focus il temile nei ole anga ia tu fa nga palo te mal fa malam meina tulanga e pe ona tangi me isa la faiva pe foi tu moa e tulanga o ele fa le no ia pe no foi atu e msalo le ale ia i male te utangia e unei ma le vai fa fai ia tulanga e pe ona ta wel tu fine ya na kose ia on o fu fanga la ia i le vai na fatino ina i le val fa nga malo malo o fatas ia apa wale mo ngata tu a fai pe pirionga pe lua pirionga pe kor pirionga la lama le fuanga na tu ina mai ai tato mo o matalo bolo fa pe lava on fa tino ina tu sai ia ole tu ina mai malona fa so mai ia nei foi organizations ia wanga le mai la leva ai pe ona ta wele tu fine ana cose ele nga fa lo atu le ia manai e manu lava le tātaimi, Asi Mariner, whamaruru atu i lausunga, o te teletonu o le vā i lea whātawhata e tātou te taranoa i teimi whapenei, o te teletonu e le o le teimi nei ia leanga o le sila mio le atu nuu Asi molo sila fia, ia ele o lunga nei i le tātou ala leo e whaiai manatu whapea, ona ole tatununga le tio marana ngā ruenga e whamaite ia manino le atu nuu i so se vaenga ia o loo pangati ai le atu nuu o Samoa i so se mea whatatoo. O le RTR 808 na whaia i se tūlanga sori whaavai ma ua ave ai tua maota o fioanga i le Salasi ma le Salasi Limited. Pale maile SNTP e toi repeal le tūla fono ma whaafo i ele i a fioanga. O le polo misi lea ua pawai o e lima vaenga e polo misi e vaenga whaafai nei. Pe foi la ona o tala noa whape foi ana sao noa ia i lo mato whatama ia i le asona nafi
ia me se foi la le so sa o fa ai loi e tolu avae nga mo mua ia ua matou o me ia ta o promises lona winga apolo misi it will happen paenga mo mua a fai e talia ina ele tunu uma fatutuina i matou o le tali e repeal le tulafono le LTRA lona winga o le polomisi e fataunuina paenga lona lua pe ona polomisi ai ia o le tulanga e pe ona iai ia ele o nuu mafio anga sa fa pe ona veina fa malosi ele malo Samoa ia ona o pulenga fo ia malo ia tunu fa fo ma le tulanga e pe ona iai ia fa pe fo na fa malosi ele malo Samoa o le tali e toe fa fo umalava ele SNDP ia ele o nuu mafio anga i nuu mafio anga ia wia ele ya mai nga lona tolu pe ona mato polomisi ai o polomisi ai e lima ai wana le tolu la vale o mato failo ina le taimile nei ole a le to ya ina lea ele pale mene ole tofia ina o se amo malu le malo Samoa ma fa fo uma ile amo malu le malo Samoa ia le malo sianga atoa e pe ona ai ole a tu sa o tu lava e pe apo ne ia le fina ngalo le tunu ia o lua ainga ole tunu ole ainga sa tu pua mala ainga sa male toa an ta tiele ile ainga sa tu pua mala ainga sa male toa faile la tu feeling po ia ole malo ia tasiro la tu fina ngalo ia ona pe foi le eta lia le tunu ava foi ia o mai la tu fina ngalo ele ai manatu lava ole a tasi pele ia le fainga malo malo le tunu ole mela bai fina ngalo ia sa tu puam sa male toa ole nai mulmuli dai ia pe fone silfia ia o tato ole tu ele se tato mota maulunga e mfai ona toa ia vai nga tato tele ofia ia lo papeona ona pasi mai ele mota o palmene ia ai faila pe a fai tu mau pe ma fa tu mau wina pe ia le tulanga pe ona ta oto ai le fa vai o tato tunu ia mai temi pe ona na ia le fina ngalo tu a matua a no wingala ia lo wingo o le kulanga o le fa vai pe ona sai ai ia tau trefu ia tato ia ile nga fa lo atu le ma nei ua matango fie fa lo atu te nane fu cha mo so se tafa lea ua manino le telo vaenga ua a whaatata mai fōi ia fuafuanga mamau a lau tō vaenga whaaupwhai a vea lau sunga lau whionga e whai ma prestene o le vaenga whaaupwhai na ngona ale nganga fia o nai nei te ua te lea tu fesili nisi a lea tuli matai tō mwhai tuli mata ngau lau tō sāvali o lo whaia i le temi nei. I sau sila ia palauli lava ia na palauli. Ina ua mae are tō whono tanga i le so. Ma wha manino, ma wha malamalama, yo e tu mata manga mea na fua mai le amatanga, yo e sa moa le amatanga e le whetalainga ia fui, ia fiu. Ia fiu, yo e. Lea sau ai is a reaction. Wala no mata tui e mawhawhine, e matina matene. Pe e lea wa luma, no so se tu inga tangata nei. O lea se reaction i tangata, a o ai fo i le whai pule le o lo tu lai mai ia paraudi le temi nei ma wharoa. Malova tei a tu le paha. Ia o le whai pule o tu lai nei o le alo le se tasio to manua o vai fa nei o se tasio a foi o a founding member o le SNDP sa me foi o le ulua I fai lutusi la valea ale caucus le SNDP na o fa vai le SNDP le fionga ya le si wow ai o lu putea okay o lo nalo la le o tu lai mai ya pe que le lopo se swafa tui sina le o lo pale ai te mire nei o se o le pule la na laile cha pipi ia e pe avo ni si fia ele faiona
ona fitaite ia nganga e se foi langona o matua e se foi langona o fata ni sutemia ai ola umai tau le nei aso ile felo inga mapalauli ai e maewa e maewa e a foi ona uta o te mo e te langona ina ilo tino i lau whaalongona i lato a whasoa mai i lato fesili e te maitau ina langona ma mawhatianga o lo amo e lato na au mai a o lo lato fina ngalo na sauno ho i inisio ta mama tua inisio swafa ole momoli e lo lato nganga whaftai a fiu ma le li format ia ai ono tusai ole manino malama ole fa manino ino vaenga nei o la toa ia ona fesili lola lea pai maile saunoanga langa ai le so ole leo mai te watu leo matua pupula le matu ai mal matu fa longo ile so fiu tu sol fa mal maina ai o le mako langonga kalo fai le kaukinga o fai ngei ai o le mako ke kongunga le ai ale suia le fai nga malo o lona winga e fai vale le ngal wenga fita o fai ngai ma uto ale suia le fai nga malo ya e pela ole o ina ya na tali e loa ya le ya e fo ya e filma pe atua ia ole ale ai samata la winga il vaenga le au le vaenga ia va tuir ne ia mano atali el presten ol vaenga fa faile sentipi tu sai o loto finanga ia e da utali foi la le ia i mole fa malo mal fa tai fa ilo le fa ma fonga ta moli e wale te ta ia balasi ya fito malo se fa pe foi ia le fionga ile le fata ma fo tua sunga le pali toa e ma tu fata ia ilo la tu finangalo le nganga ma walungo le SNDP ele io atu le SNDP la fo le na le matu no fo ele se batu tala fa ya atu tasil fa vo bili tasil fa vo le fa mal maina ia ile to fa ya fiu fa pe fo ile sunga la un fa sia ai ngu asa kalia il va fa fai ia te lo no le wa o mai le fina ngalo fiu te pe ona tali atu le vai fa fai ia ole tali ia ele filia le vai nga fa fai pe alo to te tununga le ai ale suia le malo ia ai ole va tu tala ine eu tu va pe ai o matu o mai ia fo ina ia fata wana wina lo to fina ngalo ai ole nganga mawalunga ele filia e mato ele filia e mato ele suia fo e mato se fainga malo wana o to o ele pule ato e ma fai una suia se fainga malo ya ole ua pe fo na mawatu le finangalo langa ai o uma na filfila to sui ui ina ele I lopo ele I filfilia po aile le tu e alu yai ya ona fata ilo le ma sa fa mtalanga winga ile vaenga ya ma o ape tu ilo ile ftele nga ya langa ia me se foi ole le le no kwasu fa mtapau atu ya ni ya fa ya la o tino so te malo le o matu mai tali lo tu finangalo ya te o matu mai tali lo tu finangalo wa o pawal matu ngal fai ole tali atu e tu so lo tu manao pe ma fai nga maku o mai ya fiu mata ese ia mat ina to fai na lato ya le o matu tali ya tali la pe ona o avat ya fa le o maku o mai ya a fai lo tu finangalo ole nei vai ang fa fai ya vi le tu fa tai a fai fo ile o matu au ya wala vangi pe o ko fu wa maku ko ke le ver ko sui le cha pipi wala ko ki manga sui mano ya ana taliero le to ina ma o mai foi le to file ile tele nga ya langa ya e fa fte ya ile le nga tu sa watu ya ai le foi
ole ase I fono le tu malo ya ma ave fo ya I tu langa I pe ona ya ai o lo la tu lo batel tununga ya e pe ya ole wa data mai ya to tau le ya ile tu ole ave e sui ona ya ele po se lilo ya o la ko sui la basa ya ese le mfe na ngalo ya la to le fionga ya le siwa o le te parliament ya o se to manu wal vai fa faile nei ya mai on tu telefo yo la to ya e lango lama ile vai fa faile SNDP ya e pela ole nganga le ya matu teliu mai ya e la fo tu ya la to ya se faile filo inga la tu fal tolo ya le ngate ya vai loa ya va pe fo ima mai to muli ya mafaala ya ona o le o se matu filo in stain mo ya ole talatu le ai nei yo fa pe atu me wa mako fia ile ya ile ai ya e wi lava ina o mato la ngona ina le ya le nganga o la tu fina ngalo ya ai ya la vo na mato on sai ya sei mai ala la tu filo inga ya ona longo hoi le o mato ya wa la tu tala ya la mato filo pe ya e tu so le o le nganga pe ona ya yo se talia tu le tu so le fa sil mai ya tu le pa faafetai o lea ua tata mai le tele o mea I mo le faafogaaga le atunuu ia e tusa o lautou savali le mo tele salafai o lea o te seʻi o faailoa atu o loo taumafai talaiga ia fatatoo ia tainane foʻi le fioga I le presidente a New Zealand I le a foʻi talaiga ia Nelson Manfui le olo tam fai fa tala mai e saola o le ngoa le le fo mai scientist o Paul Cox le fa pia nai fa pia na fanua o le mamala ya mo le for ear cancer ya po le for cancer cure ya ma Rex man le na o tira fai nga o le world's largest aloe vera and pea products ya ele o se not the new skin ya sorry la aman fui fa pera u sa vanela vanga le fono new skin sa u ye de vai asun te nei ya sa ta u ile la la papa le na fausia le tangata le la tuni America ya me pi na le pitau sasi tuai e fa tai o manino mai sia vanga ona o le tatemi man fu I la o fionga vui o le o tele ina matala mai le tele o mea ai mai se lava le savalinga le o le alisi fuafuanga mo le aso taiao ma le fai mo le nei vai aso e fia ni vai aso ni aso to toe o lautou a fia fo I la whaanga solo iai o whianga iai tō mo le aso taiao e malonga tai o le aso taiao ia o le a whapeo na se e tuai I le I tu malo o le papa I salo peo o lau li sifo I ngā tei vai, ngā uta vai, sili, papa pulea. Ona o le fina ngalo mato whiloa I mal papai. So mato o whanga o lo wha mato wha mautu e sa longa ia ua mai au na longo atolo na lola tu malo. Mai whakia la I le hola le kalesia me tu tisi ngā tei vai. Lea la no fatali le. So tali tu la iwa na mato whiloa ila le iai. Ia e iai nisi o fio anga o le ua to e longo mai ona o lo whiangai ma balau pa ia fo ia le tua. La ua io lato ia le la ua longo mai ai e whamalulu mai ona o ia tu langa ia ona o balau le ia le tua nisi o le fio anga ia ai ia mato wa lo fai nei ia fa peo na to e la vea la to ile si tamle sanga lua man ia tamle sanga lua ia ai ona ole tulanga le malfia le feita wina si le mo le liu maleoti ia tato te talo fo imo la to wa bala wina ile tulanga fa vau ia o mea fa penale o sui fanga le nei tato te iai tato te pena masauni ia ai a fai ai
e au sanga le tu vai ma le fina ngalo le tu ia ele mfailo fo na fa tau wina ona aso mulmuli wala spray le ia la matu se to lo ia sau Malo. ia e fa pe foi ia a sa taua ma vai singa no numero mo vai singa no numero lo Mana ia. ole langa le na ia na fai wai le mo sala fai mo le nei tei mo le nei vai aso ia matu to se bolu se fai se koma ale afo ia a fiu ma le fo mai ia si matu o te pengal tatu official tatu patile o mo na saini ale o matu pisi sala fai nei ia ale ia e te tau na fa totonga le ofisa matulanga pe ona ia ma a to so foi se lei no telefoni ia e va pe ona ia ma fa foi sina te mai te talo e si o le o failo tu ia nei te talai le ofisa o le la matu fa ngai le ofisa so ne ai ona la o le na fale ia le company a mau ia male fale le ia to le ofisa au tu la balerna lena apeona tu ina mai le kona office la le ia o mo sainia mole vai fai ia talwai e vai ngai au na fale le ia la fale le e mat la o tu mai mau ti se ai le ofisa tu sa le tele la e so nei ia ele la se se tapena nga telen palme ole a fo yo le fa totonga ia inyo na kesi mani tulanga fa penama vai ngai tau tu ia ai olono se mai au na fale le ia le ofisa la va la ia yo le vai fa ia na se lo la le ia ana e foi le ona am teli ai ma ave ma senta au le vai fa ia ile motu i tu moi ia o se tala tu le vai ngole fiafi ia Tai te tonu le ua tā ngai mai i si ui o le tātara noanga o no le tātaimi. Ia toi tasi ala le fasiri lea o te tonu le whawhongwhonga mai tātou umusawai ia o le ua luatu le au whata milo le SNDP ia na uanga ia matatu le tu salenga ia po le tu o whawhine le tu ia whasolo tuaitua i ia ele tuatane ia e pei o le o maua mai sawa noa e whaafonga mai ai tātou motele sawai ia mātauane ma sirisilane ia wa ai se teimi se pānga noa io e anga ia ne ai ia ma whaalongolongo io e oawa noa whaauru e le au maua ia i lato wa iai le anga waa whaapitoa i meo tau ele o tātou watunuu. Ia, e iei te tatono fisi mulmuri lea wha mulmole lau fionga vui ona tā ma kairola ia lea na ina o tau wharongoa tu lea so lea ua whaalau i loa mai le lisi o le HRPP ona candidates ngā e toa fast fuma fitu. Ua whaamaunia lea vahenga mo po pena e maua iei se whamtalanga mele po talanoa tuai pele ai a lea ia lea sia whaina ai pio le nasa o tau wharongoa tu i le nei aso, man wharoa. E malo a te tu le pa le mori fa maun yo le so le valu tesima le lima valu tesima lima por valu tesima le fitu fa mo le na mai ai lo le na mai el fa silanga le mal fa la lo le al ba fa le HPP yo na tu sui u mo le va peor tu te va mo fa nga palo to lo a fe lo formal tasi le lauta wai fast fumale fitu ia la to ia la va peo na tau vai fu ale HPP mol fenga palo to lumna ia ola to mala volo a peo na i tono al palmen le mato vai ta watule na wala mai le lisi ia pela ole vai ngale pe ona ia ole facility le la le nei ia pe va feni la le si vai na le to telele o ma fa sala la ola to o le HPP ele la ve mai la to swafa ile endos penale HPP ia se vai nga ia wa titilo e tulanga pe ona el tula fono you know a fo kasi le endorsement le vai fa fai ile tu malo e le la wa sa nei fa su marfitu ia o le facility to toru la tu se to fa le lo la po to fa le o le ve mai
ia a pe na vatu ole o le facility le ala le tule mai o fela endorse mai ai le si to tele le wa fa la wilo ai la to o le JPP ia e pe ona ia ile tu la fono ma vai ia la mtu amate tu fo ate tu ia vai ia mo le anga inga iluma mai se le alo tu fainga palota ia ina e mautinoa ia o lo va pe ona fatino pe le atu tulanga le metonu pe ona tau vai vo ia si komsina o fainga palota la to malana mtanga wenga pe ona ia o se talia tu le nga falo alo atu lepa ia Aftai vui ona o tatai mi o lo tu kilo atu o te ua motu fa fo se mai tata noanga au tatonu o le ua a taia va uma sa tau ona tata no le fiafi fa tai fo i au fa fonga nei ona o le labo papale ia a o ma tata no atu ma le fionga ia vui ia monisium ta putsili ona taua ia mo no fosila fia o tatu atu no ai mo terminei no fionga vui ia la fia i le nai tu langi ia mai ese tata la muli ma sautalo sanga ile atu no ia awala tu sa vali o fatino ina ni terminei i o tatu mo tele sa vai ia ma ta fa to fai ni tu la fiafi Manuwa te tule pa ai le yo sa kwam talanga sai o le nei maftanga o ma watu e se uso ho posto fine na sa em faiona fa le ina lona finangalo ia a fai ona pole taunga ni upo fa nga ina mai ia ele o le nganga fa malu tu foi le uso ma le tu fine pole tu fine ia fai le tawailo finangalo tu sai o se sa uang yangi ma tulanga pe ona ia o te aswatu malu ipuenga i lau fa fonga ia le vo tu fini po le uso o le soifuanga le nei tatu te ia e te fa mala mala ina la vai o e mea o la te manino ma e mala mala ia ina ia va pe fo no fale sa tu ia mai ai finanga lo tatu tu no ia fa ia va tu sa ma tu vai ai le tawailo finanga lo ia to fa de tua ia lau fautu tanga polo finangalo e sai o le famaliina ia iso mato vai ia e ve yo le ia no le toile nga fa malo mal fa tele lo suga tu le epa me se o le tanga luenga malo tu ofisa ia no le mato wa no ma o pe le vai aso male mai aso tato so ta ia ma fa menino fa malo mai vai nga o mai pe ona siling ia lo mato vai lo tato no ia elem fa la vona uma sa mato tala o no malo mato o le atu le nganga fa mau lalo i fa fonga anga tatu tu no iona tu te tele mo na tu te ulangi e me se fo io o pa ia sa wo o tatu tu no o le ngata ia tu ile menua ia fa pe fo ia tu mua ia masala fai ia o te fa malulu atu a fai wa le tau lo fa fonga ia ona e vai ma vale le ona ai fa moe ia e fa tonu folau le tua i so vai me so fa vele ai sia foi ma o pe le to fa le tua i te tatu tu no ia e fa pe fo il tapu inga ia ile au fai te talo le au fai lo tu lo la to fa no manu le au po te ina ia lo fongi le tu lo tu so i fo tu tua ia fai pe me finangalo ia ile tua ia au lava ni o tatu lo au foi nei a tatu le vi inga ia foi pe le vi inga lo tatu matai le langi ia e manatu ia na i tatu te mautina ma tua e lo tu pe le muli panga tapu i o tatu foi ma tu te alo lo fa te le atu ia te to ia o le atu to ile tua ele o ia vui male SNDP mo ma vai o fiu fo i male sunga ile la una fausia ia po nei foi te mana la to fina wina ia le tatu vama faltupi tele ia le atotoa ona ole tua e silo no fonga male ambio to io tatu loto mfa moe ia ai ile tele tununga Samoa a fai ua le tau te mali po ua so polangi foi se upu ma se vai o te malo fa sale leanga ia pole president foi o vai fa fai le SNDP aswa tu malu ipuenga mo fa ma wala lantu ia stay mo mua tatu tau ma vai ia le le o le tua ia vai lu tu so tatu manu ia stay mi foi tatu to e feilo ai e fa pe ona si mai le nganga o le tua tau to lu ina tatu mai tatu tu no i samo nei mo le tu lo faanga i o le matu o malanga to lava
Pia fo ile to fa ya fiu matese ya fa pia fo ile sunga le laun fausia ya ai ono ya mau matu tangata mai vai ya il fa fo anga ro tatu tunu manu tele ina le ya fia fi to te to lo tiu te tu le epa ya mai sa monei ui senga fo la masina moa lauto ona fa so fo ya dai ya vui wo fai lava ro fonga yo na te au tala maia ia mea o loo tūrai mai yo le ngata i to tono lautu vaenga wha o whai ia a o le sāwalinga o loo whai anei ia o le mea manino lava e ta tau o na longa pui ali i lo tātou atunuu i so se tawha au whaftai o iei nei a wanoa whai e paparangi ia e mwhai ai o na whaalawi loa ia awane i alu pito tasi na o nisi vaenga ia a malapanga ini si vaenga a le whaftai i le tua ia ua maua nei a wanoa ia ua na ua whetangisi mai mautu tai whau ia e te tonu vui mo mori atu le ngang whaftai tele le si whonga o tai a fau ma le sau whainga le nei fo ia la leo ia e mori tuele ngang whaftai tele ia ona o le taimi whaavanoina ia o ni fesiri fo i watu vale ia whaamaruru atu ia ia la vale tali tonunga ele o se su vale ia ai tau ona manino o tatou atunuu i mea uma ia pe ona fina wina ia e mori nei lava taimi ia alo fatu i lautou au malanga ia manai whaia onga o ro utou mafuta ia ona o le tau mwhai lava ia manino mea uma ia e winga ia Samoa maona ele ai mori nei lava taimi ia o mai ele atua a wanoa tātou tue whero i le vai aso fou ai mo le taimi ia soifoia lau o fionga vui tala no pea manuia soifoia ia le na Samoa e mo le atu nga whaftai tele ia o le fo i marole on sai marole lava papale ia e talitun lava o vela le fala inisi o tātou ia e o nai ia wanoa e te tau o peono whaiatu o tiute aia mawhaiva wha le media le tio wha maite ia e watu ofisili ia ai mawhai o na langa mai mea o lo i fina ngalo mo le sila fia e lo tātou atunuu ia mea fo i o lo fina wina i lea vaenga ma lea vaenga ai le leilava ia o na wha masino ia i o e Samoa ia ma lea nganga maulalo ia e mo le nei lava taimi mo ua tatonu ia o le atatu le pese le tasi ia o na fo i mai lo lea ia whai atu sa matu tala mulmuli o no le utura la ta fo i le tatu taimi ia mo te nei ia usi mai ia le whaafong.
Ia, te tonu sa mo le na ua tatu tu ai tonu mai i le fai unga tatu por kalame. Le asau whaafonga anga, o le asau mai mo mai, le asau whaafonga mai a o whasoa, ia ma le afo i au auna, le whionga i a vui masina mua, a senga whalawa. Aua le te tena i le whina ngalo, e pe o na whai atu, a iai se mea e te li a e sila fia e le o runga nei e tala whia ngai ma oe, ia pe ia o na whai atu, te le isi mau le itio, te le isi mau le itio, o le itio lua suma wha, e fitu aso, e anga iai, pa iai o lo fina ngalo, mau mawhawhaunga, ia ona o nei lava o nanga, ia e whaia maleava, e whaia maleava me uma, e leo i nei e whaaria ai, ia se whaafia tamai, e leo i nei e whaaria ai, se winga le mawhawhau, tu lou, o le upu, e pe ua o whaiatu le nei teimi, ia ona ua le tasi le lua le toru, ia o whaatele e na wha se furu ma nga ia i lunga, ia i ni mawhawhaunga fo i mani whaupunga, ia e popo e a le mawhawhau ma le loto ona o lea e sila mio sa moa, ia e fo ilana au whainga ruenga, tofi e fo i li i tamali i o le atunu o lo whafonga ma mai mo mai. Ia e matamuli a le taufi, ia pe au ina le mau le to vai, ia ma lafo ni la fonga e le fia whaafonga, iai e le fia sila iai lo tātou atunu o le melea, ia mai a tiau o le o lo whaatauteia le tātou ala leo nei, ia e so atua ma le nganga maulalo, ia e tātou fua tatau, ia e la fonga, ia au le i tu la foai, au le so ona tu la foai, e langa e iai mai tau matau upu, ia e fo ie matau laulu, pe upu e masanielo tātou atunu, ia anga le leile atua i lo so fua ma le ola. Me lea ia tātou anga ia tu i le pesele tasi, ia ona fo i me lo lea, ia tātou tau mawai mo le nei tu la fiafi.
mana o mia le whaafoina le olanga. A le toe whana hui le vai ma le anganga. Sawa tu se tasi le malo le tua. O e whanau mai le tino lea. A o e whanau mai le anganga. Ole anganga lea. Samoa e lo watunu pele I le anganga. E moni wa wina si o tatunu I le tala lelea Yesu Keriso. O le foto, o le mawalunga, o le atamai wa e iai. Ai whai mai Yesu, o le toi whanau o le tangata, o le salamo o le ama le whaia o le angasala. Ma toi whanau whauina, ma toi tuina atu ato toa o lona o langa au auna I le atua, e tusa malana fionga whauina. O le ana whetalaia Yesu ia Nikotemo, a le toi whanau I le vai ma le anganga, ele sawa tu lamba ile malo le tua. A le toi whana ui le vai ma le anganga. Ele sawa tu se tasi le malo le tua. E whanau mai le tino lea. A o e whanau mai le anganga, o le anganga lea. A o e whanau mai le anganga, Ioe, ia, whamaruru atu le whaisi a ure langona mai le leo, ia. Leo tatu tōna atu e tonu mai le whai unga o tatu por kalame. E whamaruru atu, ia, pe a le atu atua le tautua le nei a fiafi, ia, ona o lo tau mwhailava e whamasani nisi, ioe ma whaai mō lo tau sila fia. Le afo I se ngangana ua le tautamari I lau whaafonga mai, le ngata ia tiau a le sui fo I o le SNTP sa ma talanoa le nei aso. E o le tangata ia o le toa ia na te pulea lona loto, I le na te ia le olo. A ua whaafonga lava ua tota mai. Ioe, ia o miale alu ese. Ioe, na lu ese file mua lea. O upua le atunuu o tama le manu e whawhanga I funga o la au. Tama le tangata ia e whanga I upu matala. Te tonu e leo whatau o ngā vale, I o e I nilangona, ia o ni mawhauwhaunga o le nea fiafi,
ia o lo tau mwhai lava ina ia o tātou tala noa i le manino ma le malamalama o oe mau o tātou tangata o oina lei lava lo tātou wā whia ngai ia mae sa o lātou whawhailele lo soifua ia ma tausia lo tangata ia tātou te manu i le vāle nā aisia langa i whesili lava a o se tamai se atali i oai o whea sona nu ia o nā whaina tuai lea ai le o se vaenga nā anai o tutua āmani o tātou matua e a whaina lava ona ua le pūlea e tātou loto ma le whaanoalo ai mo nei lava taimi ia e whamaluru atu Samoa pe a ua le tau i lau whaafongaanga ia le tautua ale si ufonga o le tai a fōu le nei a fiafi e iai fo i le tau finga ia ua whaamaliena lau finangalo inisi o Polokalame iai a tātou telefou ia o pese pesenga ia ma whaatala noanga pe o na mai nei a mori teimi nei ia e asu atu vai malu i puenga i lau finangalo ia pe a whai ua le tau tamali i se ngangana ia o pūfo i le ngangana upu matala o le nei a fiafi a wale o le mātou langona ia e toi saumalama tātou tue whilo i pēi la so atai au ia si ia whangasolo atu lava ia olo whangasinga sea nisi o le nei au tua ma le nei au unanga ia wafu ai una whaalau so o lau tō sila mai ia o unofonofo atu ai mōre teimi nei ia so atai au ia au maia e le atua le malo si fou tātou te tue whilo i fōi ia mōre nei lava teimi mātou te whātou whātu ai ia lau tō au na whātou wa a whawhitai sua ia ma le tina o le nei a inga le tatu ai ti whaataitai ia o toi whaare tonu ala o ma tatu Polokalame o tō le langona mai ai ia e whamaru atu le si tau whaataitai ona ua whaisi to ngau o le tatu ala leo nei ma le au whainga ruanga e mo te minei Samoa ia e whaato whaatu manu ia tele ia le nei pō i o tatu watnu iso se tafo nei ke lope soifua ia ma ia manuia.